같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байна. Биднэр дамжуулан агуу, ариун, алдрын ажлаа явуулдаг Бурхан тань талархаж байна. 하나님도 성경도 알지 못했던 우리를 불러서 말씀 앞에 인도해 주셨습니다. Бурханыг тэр, Библийг тэр мэдэхгүй явж байсан биднийг Бурхан тавгийнхаа өмнө авчран удирдсан билээ. 성경 속에 살아계신 하나님을 만나고 그 하나님의 생명과 영원한 천국의 소망을 주셨습니다. Библи доторх амьд оршигч Бурхантай бид уулзаж мөнхийн амийг олж авсан билээ. 그리고 이 땅에서 늘 우리와 함께 하시겠노라고 약속해 주셨습니다. Мөн энэ газар дээрч үргэлж бидэнтэй хамт байна гэдгээ амласан билээ. 그 모든 것을 인하여 하나님께 진심으로 감사와 찬송을 드립니다. Энэ бүхэл зүйл тань Бурхан танд талархал ба магтаалыг чин сэтгэлээсээ өргөж байна. 우리가 무엇이간데 우리를 그같이 크게 생각하고 사랑하시는지 우리는 다 알 수 없습니다. Бид хэн болоод Бурхан та биднийг тэгж их хайрлсан бэ гэдгийг бид бүрэн мэдэх аргагүй билээ. 그 사랑과 은혜에 보답하는 삶을 살고 하나님을 만나기를 간절히 원합니다. Энэ хайр нэгүсэл тань эргүүлэн хариулж Бурхан тантай уулзахыг хүсэж байна. 이 땅에 더 많은 사람들이 우리와 같은 믿음과 천국의 소망을 얻을 수 있게 도와주시옵소서. Энэ газар дээр илүү олон хүмүүс бидэнтэй адил итгэл найдварыг олж аван diwaажинд очихыг хүсэж байна. 그 일을 위하여 이 나라 몽골에 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Энэ ажлын төлөө Бурхан та энэ Монголын хоронд өөрийнхөө ажлыг илүү ихээр явуулж өгөөрэй. 이 나라에 평화를 주시옵소서. Энэ улсад амар тайвныг та өгөөрэй. 이 나라를 더욱더 사랑해 주시옵소서. Энэ улс орныг та илүү ихээр хайрлаарай. 이 나라를 이끌어가는 자들에게 하나님의 지혜와 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Энэ улс орныг удирдан явж байгаа хүмүүст та өөрийн мэрэгэн ухааныг илүү ихээр дүүргэж өгөөрэй. 우리가 평안한 가운데 하나님의 사랑을 전할 수 있도록 이 나라를 다스리게 해 주시옵소서. Бид амар тайван газарт Бурхан таны хаанчлалыг дамжуулахад та энэ улс орныг удирдан захирч өгөөрэй. 우리의 각 사람 각 사람의 마음과 형편을 하나님께서 잘 아십니다. Бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийн байр байдлыг Бурхан та хамгийн сайн мэдэх үлээ. 하나님의 말씀으로 우리를 인도해 주시옵소서. Бурхан та үгээрээ биднийг удирдах өгнө. 오늘부터 하나님의 말씀 가운데 창세기를 함께 배우려고 합니다. Өнөөдрөөс ахуулан Бурхан таны үгээр Эхлэл номыг хамт сурах гэж байна. 창세기에 있는 하나님의 지혜와 하나님의 뜻을 우리가 더욱더 깨달아 알 수 있는 시간이 되게 해 주시옵소서. Эхлэл номдор Бурхан таны мэрэгэн ухаан, Бурхан таны хүслийг бид илүү ихээр гүн гүнзгийг ойлгон сурахад та бидэнд зөвшөөрж өгөөрэй. 크신 하나님의 영광을 더욱더 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Аавга Бурхан таны хүслийг тань илүү ихээр ойлгож ухаарахад туслаарай. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 날마다 구원 얻는 자들이 더하게 해 주시옵소서. Дэлхийн үндсэн улам бүрд Бурхан таны сайн мэдээд дамжуулагдж буй бүхэл газарт ажиллаа явуулж өдрөөс өдөрт аврагдахстыг та нэмж өгөөрэй. 이 시간에도 몽골 땅 곳곳에 모인 주의 백성들 가운데 함께 해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид Монголын өнцөг улам бүрт буй эзний ард түмэнтэй та хамт байж өгөөрэй. 말씀으로 성령으로 충만함을 얻는 시간이 되게 해 주시옵소서. Үгээр ариун сүнсээр бэлхэн дүүрсэн цаг болгож өгнө. 오직 우리 가운데 하나님의 성령께서만 함께 해 주시고 역사해 주시옵소서. Бидний дунд зөвхөн Бурхан таны ариун сүнс хамт байж ажиллаа явуулаач гэж хүсэж байна. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 창세기 1장 1절입니다. Эхлэл 1:1 байна. 창세기 1장 1절. Эхлэл 1:1. 천천히 같이 읽도록 하겠습니다. Бүгдээрээ хамтдаа удаанаар уншицгаая. Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ.
이제 몇 번이나 이제 이 창세기를 같이 공부해 보자 생각을 했는데 이제 다시 시작하려고 합니다. За хэд хэдэн удаа энэ эхлэл номноос хамтдаа сурж үзье гэж бодсон. Одооноос дахин эхлэх гэж байна. 기억나시는지 모르겠습니다. бүгдээрээ санаж байгаа бол сайн мэдэхгүй байна. 꼭 1년 전에 작년 1월에 창세기를 첫 번째 말씀을 했었어요. Яг нэг жилийн өмнө өнгөрсөн оны 1 сард эхлэл номоор хамгийн ихний үгийг орж байсан. 기억 안 나죠? Санахгүй байгааз 그러실 것 같아요. тэгэх баха. 그래서 이제 성경의 제일 첫 번째 성경 속에 하나님의 더 많은 계획과 뜻과 은혜가 포함되어 있습니다. Тэгэхээр энэ хүү Библийн хамгийн ихний номон дээр Бурхны хүсэл, Бурхны төлөвлөгөө, зорилго хамгийн их шингэж орсон байна. 그리고 이제 우리의 신앙에 도움이 되는 많은 내용들이 있기 때문에 창세기를 같이 배우려고 합니다. Мөн бидний итгэлд маш олон тусам болох зүйлсүүд энэ дотор байгаа учраас эхлэл номноос хамтдаа сурж үзнэ. 근데 오늘은 이제 공부하는 시간이에요. За өнөөдөр бол хичээл хийх өдөр. 창세기가 어떻게 기록이 되었느냐? Эхлэл ном яаж бичигдсэн бэ? 창세기 속에 있는 하나님의 계획이 무엇이냐? Эхлэл номон дээр гарч буй Бурхны төлөвлөгөө юу вэ? 창세기 속에 예수 그리스도 그리고 창세기와 요한계시록의 연관에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. Эхлэл номон дээр гарч буй Есүс Христ мөн Эхлэл болон Илчлэл номны хоорондын холбоо хамаарлын тухай сурж үзнэ. 그러니까 이제 뭐 공부하는 마음으로 오늘은 들으셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр яг хичээл хийж байгаа юм шиг бүгдээр тэм сэтгэлтэйгээр сонсоосоо гэж хүсье. 창세기부터 5권의 책을 모세가 기록했기 때문에 모세오경이라 이렇게 말을 합니다. За тэгэхээр Эхлэл номноос авахуулаад эхний 5 номыг Мосе бичсэн учраас үүнийг Мосегийн 5 ном гэж хэлдэг. 그리고 이제 모세가 기록한 것이 욥기도 모세가 기록하지 않았을까 생각하는 사람들이 있습니다. Мөн дээрээс нь Мосегийн бичсэн нэг ном гэх юм бол Йов номыг ч гэсэн Мосе бичсэн байж магадгүй гэж хүмүүс ярьдаг. 그리고 시편에도 모세의 기록이 있습니다. Мөн дуулал ном дээр хүртэл Мосегийн бичээс орсон байгаа. 어쨌든 이 앞에 있는 성경 5권을 이제 모세가 기록한 제일 첫 번째 성경이다. 그래서 모세의 오경이라 이렇게 말을 합니다. За ямар ч байсан энэ Эхлэл номноос агуулад эхний 5 номыг хамгийн ихэнд Мосегийн бичсэн ном учраас Мосегийн 5 ном гэж хэлдэг байна. 근데 어떤 성경을 비판하는 사람들은 이건 모세가 쓴 게 아니다. 이렇게 말합니다. Харин зарим нэг Библийг эсэргүүцдэг хүмүүсийн хувьд энийг Мосе бичсэн биш ээ гэж бас ярьдаг. 그런데 이제 예수님께서 이제 모세가 기록했다라고 말씀하셨으니까 분명히 모세가 기록한 게 맞겠죠. Гэхдээ Есүс эзэн Мосе бичсэн гэж хэлсэн учраас Мосе бичсэн гэдэг нь гарцаагүй байж таарна тийм ээ. 자, 마가복음 Марк 예수님 말씀을 잠깐 보겠습니다. Есүс эзний үгийг хамтдаа харцгаая. 마가복음 12장입니다. Марк 12 дугаар бүлэг байна. 12장 26절입니다. Марк 12-ийн 26 байна. 1057 дугаар хуудас орчимд байгаа. 26절 읽어드릴게요. 26 дугаар хуудас ишлэлийг би уншийе. Харин үхэгсэд амьлах тухайд Мосегийн номын бутны тухай хэсэгт Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан бол би байгаа юм гэж Мосед бурхан айлцныг та нар уншаагүй юу? 자, 여기 이제 모세의 책 중 이런 말씀 있잖아요. За энэ дээр Мосегийн номын хэсэгт гэж гарч байна тийм ээ. 그러니까 모세 책 중에 이제 출애굽기에 기록되어 있는 말씀을 인용하신 겁니다. Тэгэхээр энэ Мосегийн бичсэн номын дунд гитлэл ном дээр бичсэн хэсгийг энэ хэсэг дээр ашигласан байгаа юм. 근데 모세가 다른 책들도 기록했다라는 의미가 포함되어 있기 때문에 예수님은 이 모세오경을 모세가 기록했다라고 말씀해 주신 겁니다. Тэгэхээр энэ нь Мосегийн бичсэн бусад номууд ч гэсэн байгаа гэдэг утгаар бичигдсэн байгаа учраас Мосегийн бичсэн 5 номыг байдгаа гэдгийг Есүс хэлж өгсөн байна. 그럼 언제 기록했을까요? За тэгвэл хизээ бичсэн юм болоо? 당연히 광야에서 기록한 겁니다. Мэдээж цөлд бичигдсэн байгаа. 광야에서 цөлд 모세는 이제 이스라엘 민족을 이끌어 가면서 하나님께서 이
말씀해 주신 창세기를 기록했을 겁니다. Цөлд Мосе Израильчуудыг дагуулan явж байгаа үедээ Бурханаас өгсөн энэхүү Эхлэл номыг бичиж өгсөн байна. 왜 기록을 했을까? За тэгвэл яагаад бичсэн бол? 자, 이 창세기는 성경에서 없어서는 안 되는 책입니다. Энэ Эхлэл ном маань Библи дээрээс алга болчихж болохгүй ном байх. 모든 것에 처음이 기록되어 있는 책이니까요. Бүхий л зүйлийн анх нь энд бичигдсэн байгаа учраас. 이스라엘 민족은 이제 애굽을 나왔습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гарч ирсэн. 근데 그들에게는 성경도 없었고 Гэтэл тэр хүмүүст Библи байгаагүй. 그리고 하나님의 계시도 없었습니다. Дээрээс нь Бурхны ямар нэгэн илчлэлч тэнд байгаагүй. 심지어는 그들은 애굽에서 이제 애굽의 우상들을 섬기기도 했었어요. Гэхдээ харин ч бүр Израильчууд Египтэд байхдаа Египтийн шүтээнүүдийг шүтэж байсан байгаа. 그렇기 때문에 이 사람들은 하나님에 대한 신앙이 전혀 없는 상태입니다. Тийм учраас энэ хүмүүсийн хувьд Бурханд хандсан ямар нэгэн итгэл огт байхгүй юу байж. 단지 모세의 모습 속에서 하나님을 알 수 있는 거죠. Цор ганцхан Мосегийн дүр төрхөөр дамжуулаад Бурхны тухай мэдэх боломжтой байсан. 자, 이집트에 10가지 재앙이 내렸습니다. За Египтэд 10 гамшиг буулгадаг. 이제 직접 본 사람도 있고 전해 들은 사람도 있겠죠. За үүнийг нүдэрээ үзсэн хүмүүс ч байна. Бас дамжуулан сонссон хүмүүс ч байгаа тийм үү? 나일강이 피로 변했대. Нийл мөрөн цус болж өөрчлөгдсөн гинэ. 나일강에서 개구리 떼가 모세가 말한 대로 올라왔대. Нийл мөрнөөс Мосегийн хэлсний дагуу мэлхий гарч ирсэн гинэ. 이게 뭐 직접 본 사람도 있을 겁니다. За нүдэрээ үзсэн хүмүүс ч байж таарна. 근데 전해 들은 사람도 있을 거예요. Гэтэл үүнийг бусдаас дамжуулан сонссон хүмүүс ч байгаа. 이 사람들이 어떤 생각을 갖고 За 있었을까? тэр хүмүүс тэгвэл ямар бодолтой байсан болоо? 모세가 얘기하고 있는 여호와는 정말 엄청나게 큰 신인가 보다 이런 정도 생각하고 있겠죠. А энэ Мосегийн хэлж байгаа энэ Йохова, энэ эзэн бурхан гэдэг нь үнэхээр агуу нэг бурхан юм байна даа л гэж энээс цаашаа бодож чадаагүй байх. 애굽의 다른 신들보다 더 능력이 있고 더 힘이 있는 그런 신 정도로만 생각할 수 있잖아요. Египтэд байдаг бурхтаас арай илүү хүчтэй, арай илүү нэгэн юм байна. Үүнээс илүүгээр бодож чадаагүй байж таарна. 그 이스라엘 민족에게 하나님이 어떤 분인지를 알려줘야 됐던 겁니다. Тэгвэл энэ Израиль ард түмэнд бурхан гэдэг нь яг ямар нэгэн бэ гэдгийг мэдүүлж хэлэх ёстой байсан. 그리고 그 하나님이 왜 이스라엘 민족을 선택했는지, Мөн энэ бурхан яагаад Израильчуудыг сонгосон бэ? 그 이스라엘 민족의 시작은 어디부터인지에 대한 것도 알려줘야 되잖아요. Энэ Израильчуудын эхлэл нь хаанаас байсан бэ гэдгийг хүртэл мэдүүлэх ёстой байгаа юм. 그리고 이스라엘이 지금 가고 있는 가나안 땅은 어떤 곳인지에 대해서도 알려줘야 되는 겁니다. Мөн Израильчуудын очин зорж байгаа тэр Канаан нутаг гэдэг нь яг хаана вэ? Ямар газар вэ гэдгийг ч гэсэн мэдүүлэх ёстой. 그래서 이제 창세기를 기록하게 하신 겁니다. За ийм учраас Эхлэл номыг бичүүлсэн байна. 근데 그 창세기는 우리에게도 다 너무나도 중요한 책이죠. Гэтэл энэ Эхлэл ном маань бид бүхэнд шигсэн бүгдэнд маань маш чухал ном тийм ээ. 우리에게도 이 세상이 어떻게 시작됐는지를 얘기해 줄 수 있는 유일한 책입니다. Бид бүгд ч бас энэ дэлхийн ертөнцийн яаж эхэлсэн бэ гэдгийг хэлж өгдөг цорын ганцхан ном бол Эхлэл. 이 모든 민족이 왜 이렇게 나뉘어졌는지, Энэ бүхэл үндэстнүүд яагаад ингэж хуваагдсан бэ? 우리는 사람은 왜 창조됐는지 Хүн бид бүхэн яагаад бүтээгдсэн бэ? 그걸 얘기해 줄 수 있는 유일한 책이 이 창세기인 겁니다. Үүнийг хэлж чадах цорын ганц ном гэвэл энэ Эхлэл ном байна. 그래서 이스라엘 민족을 위한 책이지만은 모든 이 성경을 알게 되고 배우게 될 모든 사람들에게 필요한 책인 겁니다. Мэдээж Израильчуудад өгсөн ном мөн зэрэгцээ энэ үнэнд итгэдэг Библийг судалдаг итгэдэг бүхэл хүмүүст өгсөн ном бол энэ ном. 시작은 어떻게 된 건지, Эхлэл яаж эхэлсэн бэ? 하나님은 어떤 분인지, Бурхан ямар нэгэн бэ? 왜 민족이 이렇게 나누어졌는지, Яагаад үндэстнүүд ингэж хуваагдсан бэ? 그 모든 것에 대한 답을 줄 수 있는 유일한 책인 겁니다. Энэ бүхэл зүйлдэд хариултыг нь өгч чадах ганцхан ном гэх юм бол энэ Эхлэл ном байна. 이스라엘 민족은 그 하나님의 전체 계획 중에 하나님의 필요해서 택한 그런 이제 선택된 옵션이라는 것을 얘기해 주고 있는 겁니다. Мөн дээрээс нь Израилийн ард түмэн бол Бурхны бүхэл төлөвлөгөөнд дунд үүнийг биелүүлэхэд шаардлагатай байсан нэг хэсэг юм а гэдгийг хэлж өгөх боломжтой. 우리 창세기가 없었으면 어땠을까요? Хэрвээ бид бүхэнд Эхлэл байгаагүй байсан бол яах байсан бол? 우리는 알 수가 없는 거예요. Бид нар мэдэх аргагүй бай. 이 모든 것의 시작이 어떻게 된 Энэ бүх 건지, зүйлийн эхлэл яаж эхэлсэнийг.
죄는 어디서 왔는지, гим нүгэл хаанаас 아니, эхэлснийг. 그 전에 사람은 어떻게 이 땅에 존재하게 됐는지, Гэхдээ бүр түүнээс ч өмнө хүн гэдэг нь яаж энэ газар дээр бий болсон бэ гэдгийг. 만물은 왜 만드셨는지, Яагаад энэ бүхий л зүйлийг бүтээсэн бэ? 그리고 이 세상에 죄는 왜 들어왔는지 Дээрэс нь яагаад энэ ертөнцийн дээр гим нүгэл орж ирсэн бэ? 아무것도 알 수 없는 거죠. Юуг ч мэдэх аргагүй гэсэн үг шүү дээ. 그래서 가장 필요한 내용이 이제 창세기에 기록되어 있는 겁니다. Тийм учраас хамгийн шаардлагатай тэр агуулга маань Эхлэл ном дээр бичигдсэн байна. 자, 그리고 창세기는 이제 간단하게 두 개로 나뉘어집니다. За тэгвэл Эхлэл номыг маш энгийнээр хоёр хувааж болно. 자, 창세기 1장부터 11장까지는 네 가지 사건을 통해서 기록된 초기 역사입니다. За тэгэхээр Эхлэл 1-ээс 11-р бүлэг хүртэл харах юм бол дөрвөн том үйл явдлаар дамжуулан гарч байгаа анхан үеийн эртний түүхийн тухай хэлж өгч байна. 네 가지 사건은 창조, 타락, 그리고 심판, 그리고 바벨탑이죠. За тэгвэл энэ дөрвөн үйл явдал гэдэг нь бүтээл, завхрал, шүүлт, Бабел цамхаг. 11장까지가 이제 첫 번째 이렇게 부분으로 다 나눌 수 있습니다. 11-р бүлэг хүртэл эхний хэсэг гэж ингэж хэлж болж байгаа. 그리고 이제 12장부터는 아브라함을 선택한 이스라엘 민족의 초기 역사에 대한 내용입니다. За тэгээд 12-р бүлгээс ахуулаад Авраамыг сонгож аван Израильчуудын тухай анхан үеийн түүхэнд гарч байна. 자, 그러니까 창세기 11장까지는 전 세계 모든 사람을 위해서 반드시 기록돼야만 됐던 내용인 겁니다. Тэгэхээр Эхлэл 11 хүртэл бүх ертөнцийн хүмүүст хамааралтай бүх хүмүүсийн мэдэж байх ёстой түүх бичигдсэн байна. 그 속에는 정말 많은 내용들이 포함되어 있을 겁니다. Үүн дотор маш олон зүйлсүүд бичигдсэн орсон байна. 제가 이런 생각을 해봅니다. За би ингэж боддог. 천국에 갔을 때 Деважинд очоод 아마 하나님과 같이 모든 것을 알게 된다라고 성경은 말씀하고 있습니다. Библиэр хэлэхдээ бурхантай адил бүх зүйлийг мэдэх болно гэж хэлж байгаа. 그러면 그때 너무 놀랄 것 같아요. Тэгвэл тэр үед очоод үнэхээр гайхах байх. 한 절, 한 단어마다 엄청난 의미가 포함되어 있을 겁니다. Нэг үг, нэг үсэг болгонд маш том утга агуулга шингэж орсон байж таар. 요즘 슈퍼컴퓨터가요. За одоо супер компьютер гэж байгаа 그, тийм. 그 슈퍼컴퓨터를 이용해서 성경의 그 비밀을 캐는 사람들이 있어요. Энэ супер компьютерийг ашиглаад Библийн тэр нууц зүйлсүүдийг тайлж хэлдэг хүмүүс байна. 근데 그 슈퍼컴퓨터도 성경의 그 비밀을 다 알 수는 없는 겁니다. Гэтэл энэ супер компьютерүүд Библиэл дээр гарч байгаа нууцуудыг бүгдийг нь мэдэх аргагүй байна. 이 창세기 1장 안에만 해도 엄청난 내용이 기록되어 있을 거예요. Цор ганцхан Эхлэл 1-р бүлэг дотор гэхэд маш их хэмжээний үнэхээр гайхалтай зүйлсүүд орсон байна. 지금 현재 사람들이 밝혀낸 그 내용보다 훨씬 많은, 그보다 몇백 배 더 많은 내용이 기록되어 있을 겁니다. Одоогийн хүмүүсийн олж илрүүлсэн байгаа зүйлсээс бүр хэдэн 100 дахин хэдэн 10,000 дахин илүү их утга агуулга энэ Эхлэл 1-р бүлэг дотор гарч л байгаа. 우리가 그 사실을 알게 될 때 비도 얼마나 후인이- 놀랄까요? Энэ үннийг мэдэх үедээ ямар их гайхах болоо. 네, 그래서 이 창세기는 아주 중요한 내용이죠. За тэгэхээр энэ Эхлэл ном үнэхээр чухал байгаа зү. 자, 두 번째 단락 12장부터 50장까지는 За тэгвэл 2-р хэсэг болох 12-оос 이제- 50-р бүлэг хүртэл 네 명의 인물을 통해서 이제 그 역사가 기록된 겁니다. дөрвөн хүний гол дүр болох хүнээр дамжуулан энэ түүх 자, бичигдсэн байна. 중심 인물 네 명이죠. Яг гол дүр болох дөрвөн хүн бий тийм ээ. 예, 누구? 첫 번째? За эхнийх нь юм бэ. 예, 두 번째는 Хоёр дахь нь 예, 이삭, 세 번째는 Исаак, за гурав дахь нь 야곱, Яаков, 네 번째는 дөрөв дахь нь 예, 그렇죠. за 요셉입니다. тийм Йосеф байна. 유다라고 할까봐 Юда гэж хэлэх үе гэж бодлоо. 예, 요셉이죠. Йосеф тийм ээ. 그 요셉의 사건을 통해서 이스라엘 민족이 왜 애굽에 들어갔는지를 얘기해주고 있는 겁니다. Энэ Йосефийн үйл явдлаар дамжуулаад Израильчууд яагаад Египт рүү уруудан очсон бэ гэдэг шалтгааныг бичсэн 그리고 байна. 애굽에서 나오는 것이 하나님의 계획이라는 것을 알려주고 있고, Дээрээс нь Египтээс гарсан нь Бурхны төлөвлөгөө байсан гэдгийг хэлж байгаа. 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅을 다시 차지해야 되는 겁니다. Авраам, Исаак, Яаковд амласан тэр газраа иргэн очин авах ёстой байна. 그러니까 그 광야 끝에 무엇이 있는지를 얘기해주고 있는 거죠. Тэгэхээр энэ цөлийн төгсгөлд нь юу байгаа вэ гэдгийг хэлж өгж байгаа 그래서 үстэй. 우리는 성경을 배울 때, За бид бүхэн Библийг сурахдаа, 성경을 읽을 때 Библийг уншихдаа 충분한 상상력을 동원해서 읽어야
더 많은 것을 알 수 있습니다. Хангалттай төсөөлөн бодох тэр чадвараа оролцуулж байж энэ Библийг илүү ойлгомжтой болгож чадна. 자, 이스라엘 민족 광야를 가고 있어요. Израильчуудад цөлөөр явж байгаа. 성경도 없습니다. Библи байхгүй. 단지 그들이 본 것은 애굽의 10가지 재앙과 홍해의 하나님의 큰 능력입니다. Энэ хүмүүсийн харсан зүйл нь юу вэ гэх юм бол Египтэд буусан 10 гамшиг болон улаан тэнгисийг хуваасан бурхны агуу хүч чадал. Үүнээс өөр зүйл байхгүй. 그걸 다 봤음에도 그들은 모세를 원망하고 하나님을 배반하고 그랬잖아요. Эдгээр зүйлсүүдийг нүдээр үзсэн хэрнээл Мосегийн эсрэг тэрсэлдэж бурхны өмнө гогнолтож гомдолсон биз дээ. 아마 이 창세기를 주셔서 그들에게 그들이 왜 이 광야를 걷고 있는지를 알려주셨던 겁니다. Магадгүй эхлэл номыг өгснөөрөө энэ ард түмэн яагаад энэ цөлөөр туулан явж байгаа вэ гэдгийг нь мэдүүлэн хэлсэн баг. 그래서 이렇게 11장까지와 그리고 12장부터 50장까지로 이렇게 두 부분으로 나뉠 수 있습니다. Тэгэхээр 11-р бүлэг хүртэл нэг хэсэг, 12-оос 50-р бүлэг гээд хоёр дахь хэсэг гэж хувааж болж байна. 창세기에는 어떤 내용이 기록되어 있느냐? Тэгвэл эхлэл номдэр юу бичигдсэн бэ? 창조주 하나님에 대해서 기록하고 있습니다. Бүтээгч бурхны тухай бичиж өгсөн баг. 사람들은 이런저런 이론을 만들어냈습니다. Хүмүүс янз бүрийн онолыг бий болгосон. 각 나라마다 아니면은 뭐 시대마다 새로운 이론을 만들어서 이제 시작이 어떻다 이렇게 말하고 있거든요. Улс орон болгон мөн түүн дотроо үе болгондоо янз бүрийн онолыг гаргаж эхлэл ийм байсан баха, ингэж эхэлсэн баха гэж гаргаж ирсэн. 만약 창세기가 없으면 За хэрвээ эхлэл ном байгаагүй бол 각 민족이 말하는 대로 믿고 살아가는 거예요. энэ үндэстэн болгон өөрсдийн гаргаж ирсэн онолдоо итгээд явж байгаа байсан. 한국 사람들은 뭐라고 생각했게요? Солонгосчууд юу гэж бодох байсан болоо? 곰이 사람이 됐단다. Баавга хүн болсон гинлээ. 그걸 믿고 살고 있겠죠. Түүндээ итгээд л яваад байх байсан баг тийм үү? 몽골 분들은 어떻게 생각하고 살아요? Монголчууд юу гэж бодож явах байсан болоо? Нэгтэй. 늑대가 사람이 Чон хүн 됐단다. болсон гэдэл тийм ээ. 그럼 로마도 늑대인데 Ромчууд ч бас чонноос гаралтай. 로마랑 같은 족속인가? Ромтой нэг үндэстэй юм болоо. 그렇게 또 어디는 개라 그러죠. 개. За бүр зарим газрууд нь нохой нос гэдэг. 그러니까 그렇게 각자 생각하고 살 거예요. Ингээд дор бүрнээ л ийм бодолтойгоор амьдрах байсан байна. 그게 이해가 안 되니까 사람들이 이제 진화론이라는 걸 만들어 놓은 거죠. Эдгээр зүйлс нь ойлгомжгүй байсан учраас хүмүүс юу гаргасан бэ гэвэл хувьслын онол гэдэг юм гаргасан. 어떻게 곰이 이 한국 사람이 됐겠냐? Яаж баавга солонгосон болох юм бэ? 차라리 그게 더 나은 거예요. Тэрний оронд нөгөөтг нь илүү дээр байгаа юм. 진화론보다는. Хувьслаас илүү. 왜 원숭이가 사람이 됐다는 것보다는 차라리 곰이 더 낫지. Санмагчин хүн болсон гэдгээс илүү баавга хүн болсон гэсэн нь арай дээр. 그러니까 창세기가 없다면은 Хэрвээ эхлэл ном байгаагүй бол 각 사람이 각 민족마다 나라마다 주장하는 게 다 달랐을 겁니다. хүн болгоны, улс орон болгоны, үе шат болгоны өөрсдийн гэсэн зүйлсүүд нь ондоо байх байсан байна. 창세기에는 유일하신 창조주 하나님에 대한 내용이 나오는 거예요. Эхлэл номдэр цорын ганц бүтээгч бурхны тухай бичиж өгсөн байна. 그리고 인간이 왜 타락하게 됐느냐? Дээрээс нь хүн төрлөخت нь яагаад завхарсан бэ? 그건 하나님의 잘못이 아닙니다. Энэ бол бурхны буруу байгаагүй. 인간의 선택이었던 거죠. Харин хүний өөрийн сонголт нь байсан тийм үү? 인간이 꾀를 낸 겁니다. Хүн өөрөө залхимыг гаргасан байна. 하나님의 명령을 버리고 하나님처럼 더 빨리 되고 싶어서 꾀를 냈기 때문에 인간이 타락한 거예요. Бурхны тушаалыг умартан хаяад аль болох хурдан бурхантай адилхан болъё гэсэндээ хүний гаргасан залим их байсан. 하와는 더 빨리 하나님처럼 되는 걸 선택했던 겁니다. Ява хурдан бурхантай адилхан болъё гэдгийг сонгосон байна. 속은 거죠. Хуурцсан шүү дээ. 원래 하나님은 사람을 하나님처럼 되게 하시려고 하나님의 형상대로 만드셨잖아요. Угтаа бурхан хүнийг бүтээхдээ бурхантай адил болгоё гэсэндээ бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн биз дээ. 자, 전도서 Номдогчийн үгс 7장입니다. 7-ыг харцгаая. 전도서 7장 Номдогчийн үгс 7 29절입니다. 29-р ишлэл байна. 690 29절. 예, 같이 읽겠습니다. За 29-р ишлэгийг хамт уншицгаая. Үзэгтэн миний олж мэдсэн ганц зүйл нь бурхан хүмүүнийг чиг чудраг бүтээсэн боловч
Тэд олон арга замыг хайдаг явдал юм гэв. 이 솔로몬이 하나님이 주신 지혜로 생각해 본 겁니다. Тэгэхээр Соломон Бурхны өгсөн мэрэгэн ухаанаар бодож үзсэн байна. 왜 선하신 하나님이신데 사람은 타락했을까? Яагаад Бурхан сайн нэгэн байтал хүн завхарсан юм болоо? 그걸 고민하고 고민했던 겁니다. Үүнийг бодон тунгааж үзсэн байгаа юм. 아, 그랬구나 깨달았다라고 돼 있죠? Тэгээд ийм байжээ гэдгийг ухаарсан гин. 나의 깨달은 것이 이것이라. Миний олж мэдсэн ганц зүйл нь 하나님은 사람을 정직하게 지으셨는데 사람이 꾀를 낸 것이구나. Бурхан хүмүүнийг чиг шударгаар бүтээсэн боловч тэд арга замыг хайдаг явдал юм байна. 그걸 알게 된 거예요. Үүнийг олж мэдсэн. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн адилхан. 지금도 사람들이 꾀를 내요. Одоо ч хүмүүс залим их гаргадаг. 그래서 하나님을 부정하기 위해서 많은 것들을 만들어 놨고 Бурхныг эсэргүүцхийн тулд янз бүрийн зүйлсүүдийг гаргаж бий болгосон. 하나님의 주신 양심을 갖다가 어기고 수많은 죄를 짓고 있는 겁니다. Бурхны өгсөн мэс чанарыг доош нь дараад маш олон гим нүглүүдийг хийсээр байгаа. 하와는 뱀에게 속았습니다. Ева могоонд мэхлэгдсэн байна. 지금도 많은 사람들이 이 환경에 속고 자기 육신에 속고 살고 있는 거죠. Одоо ч гэсэн маш олон хүмүүс энэ иргэн тойрондоо хууртагдаж, өөрийн махбодтой хууртагдаж амьдарч байгаа. 자, 우리는 창세기 1장 27절을 잘 알고 있습니다. Бид бүхэн Эхлэл 1:27-ыг маш сайн мэднэ. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자로 창조하시고 Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, ирэмээр бүтээхдээ Бурхны дүр төрхөөр бүтээжээ. 하나님의 형상대로 창조한 목적이 있잖아요. Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээсэн зорилго байгаа үстэй. 하나님과 함께 하기 위해서, Бурхантай хамтдаа байлгахын тулд, 하나님처럼 되게 하기 위해서, Бурхан шиг болгохын тулд, 하나님의 모든 것을 영원히 누리게 하기 위해서 하나님처럼 하나님의 형상대로 창조했거든요. Бурхны бүхий зүйлийг хамтд нь идэлдэг болгохын тулд Бурхан шиг Бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн гэсэн. 근데 그걸 자기 방법으로 하려고 했던 거예요. Гэтэл үүнийг өөрийнхөө арга замаар хийх гэж оролдсон байна. 그걸 먹으면 지혜롭게 하나님처럼 지혜롭게 될 거다. Эндээс идэх юм бол Бурхантай адил мэрэгэн ухаантай болно. 그걸 먹으면 하나님처럼 될 거다. Үүнийг идэх юм бол Бурхан шиг болно. 그 말에 속아서 선악과를 따먹었던 거잖아요. Энэ үгэнд нь хууртагдаад сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идсэн шүү дээ. 자, 하나님은 선하시고 완전하신데 왜 인간은 타락했느냐? Бурхан бол сайн бөгөөд төгс нэгэн байтал яагаад хүн төрлөختөн завхарсан бэ? 이 인간이 꾀를 낸 겁니다. Хүн өөрөө залим ихийг гаргасан байна. 그리고 그 죄에는 형벌이 따른다라는 것을 창세기는 얘기해주고 있는 겁니다. Дээрээс нь энэ гим нүглийг шүүлтэн дагаж байдаг, хараалан дагаж байдаг гэдгийг Эхлэл ном хэлж байгаа. 하나님은 사람을 사랑하시지만 Бурхан хүнийг хайрладагч гэлээ. 사람의 지은 죄까지 사랑하시지는 않아요. Хүнийг хийсэн гим нүглийг нь хүртэл хамтд нь хайрладаг юм биш 왜 үү? 그분은 오직 거룩하신 분이니까. Ягд гэвэл тэрээр зөвхөн ариун нэг. 그리고 그분께서는 영원한 천국을 죄를 들어갈 수 없는 곳으로 만드신 겁니다. Мөн дээрээс нь тэрээр мөнхийн дэважин бүтээхдээ гим нүгэл орох боломжгүйгээр бүтээсэн байна. 그래서 죄의 형벌을 줌으로써 죄가 무서운 것이고 죄가 나의 모든 것을 망치는 것이라는 것을 사람들에게 알려주고 싶었던 겁니다. Тийм учраас гим нүглийг дагдаг шийтгэлийг нь өгснөөрөө гим нүгэл тэр чирээгээр аимшигтай байдаг үүнээс болгоомжлох ёстой гэдгийг хүнд мэдүүлэхийн тулд өгсөн байгаа юм. 죄는 인간의 관계를 망가뜨립니다. Гим нүгэл хүн хоорондын харилцааг нураадаг. 자, 노아 홍수 때를 상상해 보십시오. Ноагийн үерийн үеийг бодож үзье. 하나님은 그냥 놔뒀어요. Бурхан зүгээр орхичихсан. 율법도 주지 않았고 Хуульч өгөөгүй. 그리고 사람들이 자기의 생각대로 살도록 하나님이 그대로 놔두셨습니다. Хүмүүс өөрийнхөө бодлын дагуу амьдрэгээ гэдээ Бурхан орхичихсан байна. 당연히 양심을 주셨죠. Мэдээж мэс чанарыг өгсөн тийм ээ. 근데 그 양심을 따라 살지 않았던 겁니다. Гэтэл энэ мэс чанарынхаа дагуу амьдраагүй байгаа юм. 그냥 자기 죄를 따라서 자기 욕심을 따라서 살았던 겁니다. Өөрийнхөө гим нүглийг, өөрийнхөө энэ шунлыг, махбодыг дагаад амьдрсан байна. 결국 서로를 망가뜨리고 하나님과의 관계도 망가뜨리는 게 죄라는 것을 심판을 통해서 깨닫기를 원하셨던 거예요. Эцсийн эцэд хүн бие биенийгээ нураадаг. Бурхантай бүр харилцаагч нураадаг гэдгийг шүүлтээр дамжуулан Бурхан харуулж өгсөн байна. 근데 그 속에 하나님은 항상 사람과 다시 회복하고 싶어 하시는 모습을
성경 전체에 기록해 놓으신 겁니다. Гэхдээ энэ дунд бурхан үргэлжид хүнтэй харилцаагаар иргэн сэргээхийг хүсдэг гэдгийг Библиэлд тэр чигтэн бичиж шингээж өгсөн байна. 그래서 아담이 범죄했을 때도 즉시 아담을 위해서 아담과 하나님과 관계를 회복하기 위해서 일하셨죠. Тийм учраас ч тийм ээ Адамыг гим нүгэлхийг тэр үед нь шууд л бурхан энэ Адам болон бурхан хоорондын хүн хоорондын харилцааг сэргээхийн тулд тэр үедээ шууд ажилласан биз дээ. 온 세상을 심판하실 때도 방주를 예비해 두셨던 겁니다. Бүх ертөнцийг шүүх үедээ хүртэл хүүхч онгоцыг бүтээж өгсөн. 그래서 하나님께서는 하나님과 사람이 항상 함께 하기를 영원히 함께 하기를 간절히 원하시고 계시는 겁니다. Тийм учраас бурхан хүнтэй үргэлж мөнхөд хамтдаа байя гэдгийг хүсэж байдаг. 하나님과 함께 된다는 게 무슨 뜻일까요? 하나님처럼 된다는 게 무슨 뜻일까요? Бурхан шиг болно гэдэг чинь юу гэсэн үг юм болоо? 하나님은 영원하신 분이잖아요. Бурхан бол мөнхийн нэг юм биз дээ. 사람도 영원해져야 되는 겁니다. Хүнч бас мөнхөд оршигч байх ёстой. 사람의 영원한 생명을 얻는 것이 하나님과 같이 되는 거예요. Хүн мөнхийн амийг олж авна гэдэг чинь бурхан шиг болж байгаа хэрэг юм. 그리고 하나님은 왕이시잖아요. Дээрээс нь бурхан бол хаан тийм үү? 사람도 왕이 돼야만 하나님과 같이 되는 거예요. Хүнч бас хаан болж иж бурхантай адил болно. 죄악이 그곳에 들어가게 되면 그것은 안 되기 때문에 죄는 하나님이 용납하실 수가 없었던 겁니다. Гим нүгэл энэ дунд орж хутгалдаж болохгүй учраас бурхан гим нүглийг бол зүгээр хэлтрүүлдэггүй, өршөөдөггүй гэсэн байна. 그래서 하나님은 사람을 구원하는 일을 시작하신 거죠. Тиймээс бурхан хүнийг аврах ажлаа 자, эхлүүлсэн байна. 창세기 3장 보겠습니다. Эхлэл 3-ыг харцгаая. 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 자, 인간이 범죄를 했습니다. Хүн төрлөختөн гим нүглийг үйлдсэн. 뱀에게 속아서 하와가 선악과를 먹었고 Могонд мэхлэгдэж сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс авч идсэн. 육신의 정 때문에 그리고 아담은 선악과를 먹었습니다. Махбодын тэр хүн хүндээ татагдах сэтгэлээсээ болоод Адам ч бас тэр жимснээс авч идсэн. 그래서 다 넘어지는 거예요. Тэгэд бүгдээрээ нуран унсан байна. 뱀에게 속아서 Могонд мэхлэгдээд 육신 때문에 махбодоосоо болоод 그래서 죄를 짓게 되는 겁니다. тэгэд гим нүглийг үйлдсэн байна. 근데 그곳에서 하나님은 이 예언을 해주시죠. Тэр газарт нь бурхан энэ зөвгөнлийг хийж өгсөн байна. 15절 15 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэн. Тэр үр толгойгч нь бяцалж түүний өсхийг чи няцлан гээд. 자, 여자의 후손에 대한 말씀을 해주시죠. Эмэгтэйн үр удмын тухайд хэлж өгсөн байна. 그러니까 이 창세기는 아마 모세가 틈만 나면 광야에서 읽어줬을 거예요. Тэгэхээр Мосе тийм ээ зайцавсар гаргал юм бол эхлэл номноос уншиж өгдөг байсан байж таарна. 어떤 사람은 모세가 읽어준 내용을 귀담아 들은 사람도 있을 것이고 Зарим хүмүүсийн үед Мосегийн уншиж байгаа үгэнд чихээ хандуулан сонссон хүмүүс ч байгаа. 듣고 잊어버린 사람도 있겠죠. Сонсоод мартсан хүмүүс ч байгаа. 근데 귀담아 들었던 사람들은 여자의 후손에 대해서 항상 생각하고 있었던 겁니다. Гэхдээ чихээ нээ сонсч байсан тэдгээр хүмүүсийн үед байнга л энэ эмэгтэйн үрийн тухай бодож байсан байж таарна. 여자의 후손은 세상에 단 한 분밖에 없는 겁니다. Энэ эмэгтэйн үр удам гэдэг нь энэ ертөнцийн ганцаас өөр байх. 모든 사람은 남자의 후손입니다. Бүхий л хүмүүс эрэгтэй хүний үр. 근데 남자와 상관없이 오신 분이 딱 한 분 있잖아요. Гэтэл эрэгтэй хүнээс хамааралгүйгээр ирсэн нэгэн гэвэл цор ганцхан байгаа шүү дээ. 그분이 여자의 후손이시며 후에 우리를 죄에서 구원하실 예수님이시죠. Тэрээр бол эмэгтэйн үр бөгөөд хожим бидний гим нүглээс мань аврагч нэг юм. 근데 모세의 말을 잘 들었던 사람들은 그 여자의 후손에 대해서 계속 생각했고 그 다음 세대에 전달을 해줬을 겁니다. За тэгвэл энэ Мосегийн үгийг сонсож байсан хүмүүс энэ эмэгтэйн удмын үрийн тухай сонсоод хойч үедээ ч гэсэн дамжуулан хэлж байсан байж таарна. 여자의 후손이 오셔서 Эмэгтэйн үр ирээд 뱀의 머리를 깰 것이다. тэр могоон толгойг бяцлах болно. 우리를 죄로부터 해방하실 것이다. Бидний гим нүглээс мань ангижруулах болно. 그걸 전해줬을 겁니다. Түүнийг дамжуулан хэлсэн байж таарна. 그리고 3장 21절입니다. 3-ын 21-ийг харъя. 또 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Эзэн бурхан Адам ба түүний эхнэрт зориулж арьсан дээл хийж өмсгөжээ. 아담과
하와를 위해서 그 아내를 위해서 가죽옷을 지어 입히시죠. Адам болон түүний эхнэр Явагийн төлөө арьсан хувцас дээл хийж өмсгсөн. 자, 그때까지는 벌거벗고 있었습니다. Тэр үеийг хүртэл хүн нүцгэн байсан. 죄를 지었습니다. Гимнүгэл хийсэ. 부끄러움과 수치를 느끼기 시작했습니다. Өөрийнхөө ичгүүртэй байгаагаа мэдсэн байна. 죄가 들어오면 첫 번째 부끄러움과 수치를 느끼는 거예요. Гимнүгэл орж ирэх юм бол хамгийн түрүүнд хүн өөрийгөө ичгэвтэр гэдгийг мэддэг 그래서 байна. 이파리가 넓은 무화과 나무 잎을 엮어 가지고 치마를 해서 입었습니다. Тийм учраас далбар навчтай инжир модны навчийг нь хоорондоо хэлхиж байгаад бэлхэмж хийж өөрсдөө өмссөн байна. 근데 그게 옷이 될 수 없잖아요. Гэтэл эн чинь хувцас болохын аргагүй шүү дээ. 하나님께서 직접 짐승을 끌고 와서 그 짐승을 죽이시고 가죽을 벗겨서 옷을 만들어 주신 겁니다. Бурхан өөрөө нэгэн амьтныг авчирч тэр амьтныг ядалж арьсыг нь өвчөж түүгээр нь дээл хийж өгсөн байна. 그게 이제 그리스도의 죽으심으로 우리가 입게 되는 의의 옷을 말하는 겁니다. Энэ бол Христийн үхлээр дамжуулан бидний өмсөх зөвхт байдлын хувцсын тухай хэлж өгж байгаа. 결국 여자의 후손이 오실 것이고 Эцсийн эцэс энэ эмэгтэйн үр ирнэ. 우리의 죄와 수치를 가리워질 것이고 Бидний гим нүгэл бидний ичхүүрийг далдалж өгнө. 그러기 위해서 한 민족이 필요했던 겁니다. Үүний төлөө нэг үндэстэн хэрэгтэй байж. 세상 중앙에 거하는 백성. ертөнцийн төвд оршигч ард түмэн. 옛날에는 바다로 안 다녔습니다. Дээр үед далай усаар явдаггүй байсан байна. 바다는 그러니까 모르는 세계입니다. Ягаад гэвэл далай тэнгис гэдэг нь тэр хүмүүсийн мэдэхгүй ертөнц. 그리고 바람이 불면 파도는 엄청나게 세게 그 땅을 치잖아요. Дээрээс нь салхилах юм бол маш өндөр давлгаа хүчтэй давлгаа цогтдог тийм ээ. 어떤 사람들은 바다에 나간 적도 있겠죠. Яг хөө зарим хүмүүс нь далай тэнгист гарсан баг. 근데 죽어서 돌아온 사람도 많을 겁니다. Магадгүй үхээд иргэн ирсэн хүмүүс ч тэнд олон байсан байж 그래서 таа. 옛날에는요 Тийм учраас дээр үед 바다를 두려워했습니다. далай тэнгисээс их айдаг байсан. 그럼 땅으로 다녀야 되는데 Тийм учраас хуурай газараар явах хэрэгтэй. 흙을 밟고 다녀야 되는데 Шорон дээгүүр гიშгэлж явах хэрэгтэй. 이 세상 중앙 이스라엘 땅이 바로 그 중심에 있는 겁니다. Тэгвэл тэр үед энэ Израилийн газар нутаг яг ертөнцийн төв байж. 자, 고대 문명이 어디에서 발생됐는지 아시죠? Анхан үеийн тэр соёлын иргэншил хаанаас бий болсныг бүгдээрээ мэднэ үсттэй. 첫 번째 문명이 어디에서 발생하죠? Анхны соёлын иргэншил хаанаас эхэлсэн бэлээ? 자, 메소포타미아죠. Месопотам тийм үү? 그죠? 그리고 두 번째는 어디예요? Хоёр дахь нь хаанах вэ? 이집트 문명입니다. Египтийн соёл иргэншил. 세 번째는 그리스 로마입니다. Гурав дахь нь Грек, Ром. 근데 이 세 곳의 중간에 이스라엘이 있는 거예요. Тэгвэл яг энэ гурван газрын голд нь Израиль байдаг. 그곳으로만 다니게 돼 있는 겁니다. Яг үүгээр л дамжин явдаг байна. 그 세상 중앙에 거하는 백성에게 메시아를 보내주실 것이고 그 메시아의 그 하신 일이 전 세계로 전해지도록 계획을 잡으신 거예요. Тэгэхээр энэ ертөнцийн төвд оршигч ард түмэн дунд мессег явуулаад энэ мессегаар дамжуулан бүх ертөнц даяараа сайн мэдээ хүрэх болно гэдгийг нь төлөвлөсөн байна. 그래서 아브라함이 필요했고 아브라함의 후손인 이스라엘 민족이 필요했던 겁니다. Тийм учраас Авраам хэрэгтэй байж Авраамийн үр дүн болох Израильчууд бурханд хэрэгтэй байсан ба. 그 광야를 걷고 있는 이스라엘 민족에게는 자신들이 하나님의 계획의 중심에 있다는 걸 알려주는 거죠. Тэр цөлөөр явж байгаа ард түмэнд бурхны төлөвлөгөө өөрсдөд нь төвлөсөн гэдгийг нь мэдүүлэн хэлсэн гэсэн үг. 그리고 이제 창세기에는 그리스도에 대해서 많이 나옵니다. За тэгээд эхлэл ном дээр Христийн тухай маш олон гардаг. 조금 전에 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 그리스도를 얘기하는 거죠. За дөнгөж саяхан эхлэл 3:15 дээр эмэгтэйн үр болох Христийн тухай хэлсэн байна тийм үү? 성경은요 다 그리스도로 모여지게 돼 있는 거예요. Хүмүүсээ энэ Библи маань өөрөө бүгдээрээ Христээр цуглардаг байна. 우리가 잘 아는 요한복음 5장 39절 말씀이 있습니다. Бид бүхний маш сайн мэддэг Иохан 5:39 있습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Та нар бичрүүдэд мөнх амби гэж боддог тул түүнийг нэтэлдэг тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. 자, 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Тэдгээр нь намайг энэ бичвэр Библи нь намайг гэрчилдэг. 그러니까 성경 전체는 예수님에 대해서 얘기하고 있는 거예요. Тэгэхээр Библи маань тэр чигтээ Есүсийн тухай хэлж өгж байгаа. 창세기에 당연히 예수님에 대한 얘기가 중심이 돼야 되는 겁니다. Тэгвэл эхлэл ном дээр ч гэсэн гарцаагүй Есүсийн тухай бичээс төвлөж байх хэрэгтэй.
그래서 이 창세기 속엔 예수님을 보내주실 것, 예수님의 모습에 대해서 많은 예표로 상징으로 기록해 놓은 겁니다. Тийм ч учраас Эхлэл ном дээр Есүсийг илгээж өгнө гэдгийг маш олон бэлэгдлэр өөр зүйлсүүдэд дамжуулан хэлж өгсөн байгаа юм. 자, Зөвгнөж 먼저 хэлсэн. 여자의 후손으로 오실 것이다. Хамгийн дөрөв эмэгтэй үр болж ирнэ. 아브라함의 후손으로 오실 것이다. Авраамийн удам болж ирнэ. 이삭의 후손으로 오실 것이다. Исаакийн удам болж ирнэ. 야곱의 후손으로 오실 것이다. Яаковын удам болж ирнэ. 유다 지파에서 오실 것이다. Юдагийн гэрээс гарнаа. 그걸 계속 얘기하고 있는 겁니다. Үүнийг бүр байнга хэлж өгсөн байгаа. 자, 그리고 아담은 예수 그리스도의 그 상징이죠. Дээрээс нь Адам бол Есүс Христийг бэлэгддэг. 자, 아담은 이 육신에 속한 첫 번째 사람이고 Адам бол махбодын хамгийн анхны хүн. 예수님은 영에 속한 첫 번째 사람이신 겁니다. Харин Есүс бол сүнсний хамгийн анхны хүн. 그리고 아벨이 드렸던 어린 양이 있었죠. Дээрээс нь Абелийн өргөсөн хураг байсан тийм. 아벨이 하나님과 함께 하나가 되기 위해서 드렸던 비참하게 죽었던 그 어린 양이 예수님이죠. Абель бурхантай нэг болохын тулд амьсгалаар нь ядлаж өргөсөн тэрхүү хураг бол Есүсийг бэлэгдэн хэлж байна. 또한 아벨 자신이 예수님의 표시가 상징이 되는 겁니다. Мөн дээрээс нь Абель өөрөө ч бас Есүсийг бэлэгдэж хэлдэг нэгэн мөн. 아벨이 가인의 손에 죽임을 당합니다. Абель Каины гарт үхдэг. 피가 땅에 흐르죠. Цус нь газар дуурсдаг. 예수님도 죄인들의 손에 못 박혀 죽임을 당하시고 피가 흐릅니다. Есүс ч бас гинтнүүдийн гарт үхэж цусаа урсгасан. 아벨의 피는 이 원수를 갚아주십시오라고 하나님께 외치고 있는 겁니다. Абелийн цус газраас бурхан өөд хашгирахдаа өшөөг минь авч өгөөч гэж хашгирсан. 그 예수님의 피는 Харин Есүсийн цус 내가 죄를 다 갚았습니다라고 말씀하고 있는 겁니다. би гим нүлийн хөлсийг бүгдийг нь төлсөн гэж хэлж байгаа юм. 그리고 살렘 왕 멜기세덱은 예수님이시죠. Дээрээс нь Салемийн хаан болох Мелхизедек Есүс үстэй. 예수님이 그때 잠깐 나타나셨던 거예요. Тэр үед Есүс төрхөн зур үзэгцээ гэсэн үг байна. 그리고 희생 제물로서 죽임당할 뻔했던 이삭은 예수님의 상징이죠. Дээрээс нь золиос болон тахил болгон өргөгдөг шахаж байсан Исаак ч бас Есүсийг бэлэгдэж байна. 그리고 아버지에게는 사랑을 받았지만 Мөн эцгийнхээ хайрыг авсан. 그리고 형제들에게는 미움을 받고 죽임을 당할 뻔하고 애굽에 팔려간 요셉은 예수님의 상징이 되는 겁니다. Гэхдээ ах нарынхаа үзэн ядалтыг авч Египт рүү худалдагдсан зарагдаад тэнд очисон Йосеф ч бас Есүсийг бэлэгдэн хэлж байна. 그러니까 이 창세기의 가장 중요한 사건과 인물들이 예수님을 상징하고 있는 거예요. Тэгэхээр энэ хүү Библиэлд гарч байгаа, Эхлэл номдэр гарч байгаа маш чухал гол дүрүүд бүгд Есүсийг бэлэгдэн хэлж өгж байгаа юм. 그리고 창세기에는 모든 것의 처음 기원을 얘기해 주고 있습니다. Мөн Эхлэл номдэр бүхий л зүйлийн үүслийг нь, эхлэлийг нь хэлж өгж байгаа. 자, 하나님에 대해서 얘기하고 있습니다. Бурхны тухай хэлж өгж байгаа. 하나님은 창조주이시다. Бурхан бол бүтээгч юм аа. 하나님은 왕이시다. Бурхан бол хаан. 하나님은 우리를 구속해 주실 구속자이시다. Бурхан бол бид бүхнийг золин аврагч нэгэн. 그걸 얘기해 주고 있습니다. Үүнийг хэлж өгсөн байна. 그리고 우주가 왜 필요했고 왜 만들어졌는지, Дээрээс нь сансар огторгоо яагаад хэрэгтэй байсан бэ? 이- Яагаад бүтээсэн бэ? 이 땅이 왜 만들어졌는지를 Энэ газар дэлхий яагаад бүтээгдсэн бэ гэдгийг 얘기해 주는 거예요. хэлж өгж байгаа юм. 자, 진짜 우리가 알아야 됩니다. Бид бүхэн үнэхээр мэдэх ёстой. 이 우주와 이 땅과 하늘의 모든 것의 중심은 사람인 거예요. Энэ сансар огторгоо энэ газар дэлхийн бүхий л зүйлийн яг гол төв нь гэх юм бол хүн. 사람 전체를 얘기하는 게 아니라 Хүмүүсийг бүгдийг нийлээд байгаа юм биш. 각 사람을 얘기하는 거예요. Хүн бүрийг хэлж байгаа. 이게 우리가 얼마나 위대하고 엄청난 존재인지를 우리가 모르는 거예요. Бид бүхэн өөрсдөө ямар гайхамшигтай нэг ямар чухал оршихуй вэ 제가 гэдгийг сайн мэддэг. 전대주교 때 얘기하잖아요. За би Библийн семинараар хэлдэг үстэй. 하나님의 보시기에 심히 좋았더라. Бурхныг харахад нэн сайн байлаа. 흡수골 아가씨 얘기하잖아요. Хүсэглийн эмэгтэйг ярьдаг штэ. 제가 요즘 물론 여기서 못 하겠어요 이걸. Би сүүлийн үед бол энэ хүсэглийн бүсгүйг ярьж чадгаа боллоо бүр. 누구 때문에? Хинээс болоод. 자 어쨌든 За ямар ч байсан. 근데 그것도 사실 사람이 얼마나 위대한 존재인지를 다 설명할 수 없는 겁니다. Энэ ч бас хүн гэдэг нь ямар чухал оршихуй вэ? Ямар эрхэм нэгэн бэ гэдгийг нь тайлбарлаж хэлж байгаа. 여러분 각자는요
та бүхэн хүн бүр 이 우주보다도 더 소중한 거예요, 하나님께. та бурхны өмнө энэ сансар огторгоогоос ч үнэтэй нэгэн шүү дээ. 그게 우리의 가치인 거예요. Үүнийг бид бүхэн хэлж байна. 근데 하나님 모르는 사람들은 어떻게 생각합니까? Гэтэл бурхныг мэдхгүй хүмүүс юу гэж бодох вэ? 저 죽으면 죽어서 밥상에 올려지는 저 우크마크나 사람이랑 똑같다고 생각하잖아요. 소고기랑 Аа. 사람이랑 똑같다고 생각한다고 사람들. За тийм ээ одоо үхээ дээр хоолны ширээн дээр тавьж байгаа үхрийн махч байна уу, хүн ч байна уу ялгаа байхгүй гэж боддог. 그보다 못한 존재로 생각하잖아요. Бүр түүнээс ч дорд нэгэн гэж өөрийгөө бодоод байна. 이 사람이 자신이 얼마나 존귀하고 영광스러운 존재인지를 모르고 사는 거예요. Тэгэхээр хүн гэдэг чинь өөрийгөө ямар алдар суутай нэгэн, ямар эрхэм чухал нэгэн бэ гэдгийг мэдлгүйгээр амьдрсаар байгаа. 그 인간이 어떻게 시작됐는지 Энэ хүн төрлөخت нь яаж эхэлсэн бэ? 유일하게 정확하게 얘기해 줄 수 있는 곳이 이 창세기인 겁니다. Маш тодорхойгоор мөн цорын ганцхан хэл чадахыг сурулж өгөх юм бол энэ эхлэл ном. 이 껍데기가 얼마나 아무것도 아닌지를 설명해 주죠. Энэ арьс мах маань ямар ч юу ч биш юмаа гэдгийг тайлбарлаж хэлж байгаа нь энд гарч байна. 우리 안에 가장 존귀한 우리의 영혼은 그걸 깊이 생각 안 하는 거예요. Бидний дотор байгаа тэр хамгийн чухал болох сүнс түүнийг тэгж гүн гүнзгий бодохгүй байна. 이 껍데기는 흙에서 나왔고 흙으로 돌아갑니다. Арьс маань махбод маань шорооноосоо ирсэн, шороондоо буцсан. 영혼은 하나님의 형상대로 지었기 때문에 하나님께로 돌아가는 거잖아요. Харин сүнс нь бурхнаас ирсэн учраас бурхан руугаа иргэн буцна. 하나님과 같이 되는 겁니다. Бурхантай адил болно. 그 영혼의 가치인 거예요. Энэ сүнсний үнц нь байна. 근데 사람들은 그걸 모르니까 짐승만도 못하다, 짐승처럼 생각하고 살아가고 있는 겁니다. Гэтэл хүмүүс үүнийг мэддэггүй улмаас амтнаас дээрдэх юмгүй гэж бодож амьдэрдэг. 가족이 어떻게 시작됐는지 Гэр бүл гэдэг яаж бий болсон бэ? 창세기가 그 기원을 얘기해 주고 있는 겁니다. Эхлэл номдэр үүний бүр үүсэл гарлыг нь хэлж өгсөн байгаа. 아담과 하와가 결혼해서 자녀를 낳음으로 가정이 시작된 거잖아요. Адам Ева хоёр гэрлэж хүүхэдтэй болсноороо гэр бүл гэдэг зүйлийг хэлсэн биз дээ. 자, 죄는 어떻게 들어왔는지 Гим нүгэл яаж орж ирсэн бэ? 하나님의 선하심과 하나님의 사랑을 의심함으로 들어온 겁니다. Бурхны сайн болон Бурхны тэр зөв байдлыг нь эргэлцсэн учраас энэ гим нүгэл гэдэг зүйл маань орж ирсэн байна. 그래서 죄가 들어온 거예요. Тиймээс гим нүгэл орж ирсэн. 어떻게 이 민족들이 나누어지게 됐는지 Яаж энэ үндэстнүүд тарсч бутарсан бэ? 바벨탑 사건이 없었으면은 어떻게 나눠졌는지 알 수가 없는 거예요. Бабел замхын үйл явдал байгаагүй байсан бол яаж хуваагдаж тарж бутарсныг мэдэх аргагүй. 언어가 이렇게 다양해진 이유를 알 수가 없는 겁니다. Янз бүрийн хэл аялгау гарч ирснийг мэдэх боломж байхгүй. 근데 지금 다시 바벨탑이 지어지고 있잖아요. Гэтэл одоо дахиад Бабел замхаг баригдаж байгаа шүү дээ. 지금 언어가 모이고 있습니다. Одоо энэ хэл аялгуунууд цугларч байна. 요즘 이 AI가 얼마나 발달됐는지 За энэ сүүлийн үед AI химэл оюун ухаан ямар их хөгжсөн болоод 거의 모든 언어를 다 그대로 즉시 번역을 해줍니다. бараг л тийм ээ бүхий л улсуудын хэлийг шууд тэр доор нь орчуулж байгаа. 좋은 세상이 오는 것 같죠? Их л сайхан ертөнц болж байгаа шүү байгааз. 바벨탑을 심판하실 그때가 다가오는 거잖아요. Бабел замхыг шүүсэн тэр үе одоо ойртож байгаа гэсэн үг. 그 언어를 모아서 지금 사람들이 어떻게 생각합니까? Энэ хэлийг цуглуулад хүмүүс юу гэж бодох вэ? 하나님의 영광을 찬송할 생각을 합니까? Бурхны алдар сууг магтъя гэж бодох уу? 하나님과 상관없는 세상을 만들려고 합니다. Бурхантай ямар ч хамааралгүй ертөнцийг бий болгоё л гэж хүсэж байгаа. 다시 그때로 돌아가고 있는 거예요. Эргээд тэр үе рүүгээ буцаж байгаа гэсэн үг. 자, 창세기에는 모든 것의 근원을 얘기해주고 있는 겁니다. Тэгэхээр эхлэл ном дээр бүх зүйлийн үүслийг эхлэлийг нь бичиж өгсөн. 그리고 창세기 안에는 우리 신앙의 모든 것이 다 포함되어 있습니다. Мөн эхлэл ном дээр бид бүхний итгэлийн маань бүх зүйл шингэж орсон байна. 자, 성경은 놀라운 책입니다. Энэ Библи үнэхээр гайхалтай ном. 창세기 한 권만으로도 성경 전체를 설명할 수 있게 해놓으신 거예요. Энэ эхлэл гэдэг ганцхан номоор Библийг тэр чигт нь тайлж хэлэх боломжтой байдаг.
자, 이 지금에서야 성경이 이렇게 모였죠. Одоо л бидний үед энэ Библи нэг бүтэн ботулчихсан байна тийм үү? 옛날에는 이 성경을 갖고 다닐 수가 없었어요. Дээр үед бол Библийг ингэж авч явах боломжгүй байж. 일부만 소유할 수 있는 거잖아요. Эндээсээ нэг хэсэгнийг л хадгалан авдаг байсан. 근데 그 일부만 갖고도 올바른 신앙생활을 할 수 있고 하나님을 알 수 있도록 돼 있는 겁니다. Гэтэл тэр үед тэр ганцхан хэсгээр нь дамжуулаад хангалттай зөв итгэлийг тээж бурхныг мэдэх боломжтой байсан байна. 그러니까 창세기 한 권만으로도 Ганцхан эхлэл гэдэг номоор 우리는 하나님을 알 수 있고 бид бурхныг мэдэх боломжтой. 올바른 신앙생활을 할 수 있게 돼 있는 거예요. Зөв итгэлээр амьдрах боломжтой байдаг. 그러니까 그 창세기를 통해서 우리는 성경 전체를 같이 한번 바르게 배워볼 기회를 가지려고 하는 겁니다. Тэгвэл энэ эхлэл номоор дамжуулаад энэ Библийг тэр чигт нь хамтдаа суралцах боломжийг нь удаа гаргах гэж байгаа. 하나님은 어떤 분이라는 거, Бурхан гэж ямар нэг юм бэ? 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지, Бурхан биднийг ямар их хайрлсан бэ? 하나님이 어떻게 우리를 구원해 주시는지, Бурхан биднийг яаж аварсан бэ? 구원받은 사람이 어떻게 하나님과 하나가 될 수 있는지, Аврагдсан хүн яаж Бурхантай нэг болох боломжтой вэ? 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 통해서 우리는 올바른 신앙을 배울 수 있습니다. Авраам, Исаак, Яаков, Йосеф을 дамжуулан бид бүхэн зөв итгэлийг сурах боломжтой. 우리가 무엇을 누구를 의지해야 되는지 Бид юунд хинт найдах ёстойг 정확히 우리는 배울 수가 있는 겁니다. маш тодорхой бид бүхэн сурах боломжтой байна. 그래서 창세기는 이 성경 전체에서 아주 중요한 유일한 부분을 갖고 있는 겁니다. Тэгэхээр эхлэл ном маань энэ Библийн дундаас маш чухал цорын ганц зүйлийг өөртөө шингээж байгаа. 이런 거예요. Энэ байна. 자, 에덴 동산에서 물이 나왔습니다. Эден цэцэрлэгээс ус гарсан. 그리고 강이 네 강이 흘렀죠. За тэгэхээр дөрвөн мөрөн тэндээс урссан тийм ээ. 그리고 그 강들은 점점 모여가지고 전 세계로 다 퍼져나갔잖아요. За энэ гол мөрнүүд баг багаар нийлсээр бүх дэлхийд даяар урсдаг болсон 이 байна. 창세기도 마찬가지인 거예요. Эхлэл ном жигсэн яг адилхан. 근원이 되는 셈인 거죠. Яг тэр их булаг нь бахна. 그래서 성경 전체로 다 퍼져나갈 수 있도록 그렇게 계획하신 것이 창세기인 겁니다. Энэ Библиэр тэр чигээр нь урсаж хүрэх боломжтой болгосон нь эхлэл ном булаг нь болсон. 그러니까 창세기를 배우면은 우리의 신앙이 더 확실해질 수 있는 거예요. Тэгэхээр эхлэл номоор дамжуулж бид бүхний итгэл маань илүү баттай болж чаднаа. 우리의 신앙의 근원에 다가갈 수 있으니까. Бидний итгэлийн маань эхлэл энэ дотор үүнтэй ойртох боломжтой. 근데 이제 모세가 기록한 이 5권의 책은 어떤 내용을 갖고 있는지 잠깐 생각해 봅시다. За тэгвэл Мосегийн бичсэн энэ 5 ном нь яг дор бүрнээ ямар утга агуулгатай вэ гэдгийг хамтдаа нэг бодож үзье. 중심 내용이 이렇습니다. Яг гол агуулга нь энэ байгаа. 창세기는 인간의 타락을 얘기하고 있는 거예요. Эхлэл ном бол хүн төрлөختний завхарлыг хэлж өгч байгаа. 죄를 지어서 Гэм нүгэл хийсэн, 심판받고 шүүгдсэн. 그 죄 때문에 인류가 나눠지게 된 내용을 갖고 있죠. Энэ гэм нүглээс болж хүн төрлөختөн тарж бутарсан гэдгийг хэлж өгч байгаа. 근데 그 죄를 어떻게 속죄할 수 있느냐가 출애굽기에 있는 겁니다. За тэгвэл энэ гэм нүглийг нь хэрхэн зольж болох вэ гэдгийг гитлэл ном дээр хэлж өгч байгаа. 그 유월정을 양으로 피를 바르고 그 죄를 통과하죠. Алгасал баярын хургийг нядалж хаалган дээрээ түрхээд өнгөрдөг байсан биз дээ тийм үү? 애굽과 끊어지기 위해서 홍해를 통과하고. Дээрээс нь Египтээс салахын тулд улаан дэглийг гаталсан. 그러니까 출애굽기는 죄의 속죄에 대한 말씀이 기록되어 있는 겁니다. Тэгэхээр гитлэл номон дээр гим нүглийн золилтын тухай бичээстэй байна. 중심 주제를 얘기하는 거예요. Яг гол тэр агуулгыг хэлж өгч 그리고 байна. 레위기는 За Леви ном. 그 속죄된 사람이 하나님과 어떻게 교제할 수 있는지, Энэ золигдсон хүн бурхантай яаж нөхөрлөж болох вэ? 그 화목 제물을 통해서 하나님과 하나가 되고 하나님과 교제하는 것을 얘기하고 있는 겁니다. Энэ тагилаар дамжуулан бурхантай нэг болж эвлэрч нөхөрлөх боломжтой байдаг тухай хэлж өгсөн. 그리고 민수기는 하나님이 올바른 방향을 보여주고 있는 겁니다. Харин тооллого ном маань бурхны яг тэр зөв чигийг харуулж өгч байгаа. 죄를 속죄받은 사람이 하나님과 화목해서 어느 방향으로 가야 되는지, Гим нүглээ золиулсан тэр хүн бурхантай нөхөрж байгаа хүн аль зүг чиг рүү хандан явах ёстой вэ? 광야에서 민수기는 계속 가나안 땅을 향해서 그 길을 이끌어 갑니다. Тооллого номыг харах юм бол тэр хүмүүс байнга л цөлөөр Канаан нутгийг чиглэж явж байна. 그 과정에서 일어난 일들이 기록되어 있는 거예요. Тэр замд нь тохиолдсон зүйлсүүдийн тухай хэлж өгч байгаа.
그러니까 민수기는 일종의 철로 역정인 겁니다. За тэгэхээр тооллого номыг нөгөө талаар нь хэлэх юм бол үнний ирэлчин гэж хэлж болно. 그리고 신명기는 За дэд хууль 이제 그 가나안 땅에서의 모습을 얘기하고 있죠. Канаан нутагт ороод байх төр төрхийг хэлж өгсөн. 이 너희의 목적지가 이곳이다. Та нарын тэр барай чинь энэ юм 그 аа. 목적지에서 이렇게 살아야 된다. Яг энэ барайнда энэ зорилгодоо ирээд ингэж амьдраарай. 그걸 얘기해주고 있습니다. Үүнийг нь хэлж өгсөн байна. 그러니까 창세기는 중심 주제가 타락이고, За эхлэл номын яг гол агуулга гэх юм бол завхрал. 그리고 출애굽기는 구속이고, Гитлэл номын гол агуулга нь 레위기는 зорилт. 레위기는 하나님과의 교제고, Леви бол бурхантай нөхөрлөх. 하나님과 어떻게 가야 되는지, 어디로 가야 되는지를 알려주는 게 민수기고, Бурхан руу яаж очих вэ? Хэрхэн очих вэ гэдэг ном нь тооллого. 신명기는 그 목적지인 천국에 대해서 그 방향을 얘기해주고 있는 겁니다. А дэд хууль ном маань тэр зорилгынхоо төлөө тэнд очих тэр дүр төрхийн тухай хэлж өгсөн байна. 그러니까 이 5권의 중심 주제가 이렇게 연결돼 있는 겁니다. А тэгэхээр энэ 5 ном маань ийм утга агуулгаар хоорондоо холбогдсон үргэлжилж байгаа. 그러니까 우리가 이 성경들을 배우면 배울수록 우리는 더 많은 지혜를 깨닫게 될 겁니다. Бид бүхэн эдгээр Библийн үгнүүдээс номнуудаас суралцах тусам илүү их мэрэгүү ухааны үгнээс олж авна. 그리고 이제 창세기와 요한계시록의 연결을 우리는 해야 됩니다. За ингээд эхлэл болон илчлэл номыг бид бүхэн холбох хэрэгтэй. 창세기는 모든 일들이 어떻게 시작되었느냐 그걸 얘기해주고 있습니다. Эхлэл ном дээр бүхий л зүйлс яаж эхэлсэн бэ гэдэг нь гарч байгаа. 근데 요한계시록은 그 모든 일들이 어떻게 완성되고 이루어지느냐를 얘기해주죠. Харин илчлэл ном маань эдгээр бүхий л зүйлс нь хэрхэн гүйцэлдэж дуусах вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 창세기에도 동산이 있습니다. За эхлэл номон дээр ч цэцэрлэг гардаг. 그리고 요한계시록엔 영원한 천성 예루살렘이 있죠. Харин илчлэл номон дээр мөнхийн ариун хот гарч байгаа. 자, 창세기에도 생명나무가 있었습니다. Эхлэл номон дээр ч амийн мод гарч байгаа. 요한계시록에도 생명수 강이 있죠. Дээрээс нь илчлэл номон дээр ч бас амийн булгийн ус голын ус гарч байгаа тийм үү? 생명나무가 있습니다. Амийн мод байгаа. 그리고 창세기에도 신부가 있었습니다. За мөн эхлэл номон дээр сүйт бүсгүй гарна. 아담이 하와를 두고 한 말이죠. Адам өөрийнхөө Еваг хараад хэлсэн. 이 뼈는 내 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈라. Махнаас минь тасарсан мах, яснаас нь салсан яс. 요한계시록에도 신부가 있죠. Дээрээс нь илчлэл номон дээр сүйт бүсгүй гардаг. 교회를 말합니다. Чуулганыг хэлж байна. 하나님께 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이로다. Бурхан хэлэхдээ энэ л махнаас минь авсан мах, яснаас минь салсан яс юм а. 그러니까 창세기와 요한계시록은 연결돼 있는 거예요. Тэгэхээр эхлэл илчлэл ном хоёр хоорондоо холбогдож байгаа. 창세기는 시작이고 Эхлэл ном бол эхлэл. 요한계시록은 완성입니다. Харин илчлэл ном бол гүйцэлдэл. 결국 하나님은 창세기에 계획했던 것을 요한계시록에 완성하시는 거예요. Тэгээ бурхан эхлэл номон дээр төлөвлөсөн зүйлээ илчлэл номон дээр гүйцэлдүүлсэн байна. 창세기의 계획이 뭡니까? Эхлэл номын төлөвлөгөө юу вэ? 하나님의 형상대로 사람을 창조하시고 Бурхны дүр төрхийн дагуу хүнийг бүтээж. 하나님의 보시기에 심히 좋았더라. Бурхныг харахад нэн сайн байлаа. 일곱째 날 안식하시니라. 7 дахь өдөр амрлаа. 근데 그게 다 깨졌어. Гэтэл энэ бүх зүйл алдагдсан. 인간의 범죄로. Хүний хийсэн гэмнүглээс болоод. 근데 요한계시록에 이제 완성이 되죠. Харин илчлэл ном дээр энэ зүйл нь гүйцэлдэж байна. 뼈 중에 뼈가 진짜 하나님의 뼈 중에 뼈가 되고 Үнэхээр 교회가 하나님의 진짜 뼈 중에 뼈가 되고 чуулган бурхны яснаас нь салсан яс ус. 이 세상은 죄가 없는 영원한 천국으로 완성이 됩니다. Энэ ертөнц гэм нүгэлгүй мөнхийн ертөнц болж өөрчлөгдсөн. 그리고 하나님과 함께 영원한 안식으로 들어가죠. Бурхантай адилхан мөнхийн амралт руу орсон байна. 이게 연결돼 있는 거예요. Энэ хоорондоо холбоотой байгаа юм. 근데 반대로 이제 이 그 창세기에 그 잘못된 것이 요한계시록에 올바르게 고쳐지는 것들이 다 기록돼 있는 겁니다. А тэгвэл бас эсрэг талаараа эхлэл ном дээр буруутсан зүйлсүүд ичлэл ном дээр засагдж заларсан талууд бас гарч байна. 자, 창세기에서는 에덴 동산 낙원으로 들어가는 길이 막히게 되잖아요. Эхлэл номон дээр Еден цэцэрлэг тэр диважн руу орох зам хаагддаг үстэй. 펼쳐 있으니까.
За эхлэл номоод илгэсэн байгаа тийм ээ. 창세기 3장 Эхлэл 3-ын 24절입니다. 24. 24절 천천히 같이 읽겠습니다. 24-ыг удаанаар хамт уншия. Тэгээд бурхан тэр хүнийг хөөж гаргаад хамийн модод хөтлөх замыг хамгаалуулахаар Еден цэцэрлэгийн зүүн талд херүүбүүд болон зүг бүрд эргэлддэг галт элтийг байрлуулан тавьжээ. 자, 하나님이 에덴 동산에서 쫓아내셔요. Бурхан Еден цэцэрлэгээс хөөгөөд явуулсан. 죄로 말미암아 쫓겨난 거죠. Гим нүглээсээ болж хөөгдсөн тийм ээ. 근데 요한계시록 21장에는 새하늘과 새 땅을 보여주시고 Харин Эхлэл 21 дэх бүлэг дээр шин тэнгэр шин газрыг үзүүлсэн. 하늘에서 내려오는 천성을 보여주십니다. Тэнгэрээс буун ирж байгаа тэр шатыг харуулсан. 그리고 그 천성으로 들어가는 문이 열린 것을 보여주죠. Ариун хотыг харуулж тэр хотын хаалга нээгдэж байна гэдгийг 그 харуулсан. 천국은 밤이 없기 때문에 그 문이 절대로 닫히지 않는 겁니다. 밤이 없기 때문에 천국에. За тэгэхээр Диваажинд шүн гэж байхгүй учраас энэ хаалга хизээж хаагдахгүй гэсэн байна. 천성의 문은 닫혀지지 않아요. Ариун хотын хаалга хаагдахгүй. 에덴 동산으로 가는 길은 막혔지만 천성의 문은 열리게 되는 겁니다. Еден цэцэрлэг рүү буцах зам хаагдсан хэдий ч ариун хотын хаалга бол хизээж хаагдахгүй. 인간은 창세기에서 죄 때문에 쫓겨납니다. Хүн төрлөختөн гим нүглээсээ болж Еден цэцэрлэгээс хөөгдсөн. 근데 계시록에서는 하나님의 은혜로 다시 하나님과 함께 하죠. Эхлэл номдэр хөөгдсөн харин Эхлэл номдэр эргээд бурхны нэгүслэр нэгдэж байгаа юм. 한 사람들이 하나님과 함께 있고 하나님은 그들과 함께 거하시는 겁니다. Хүмүүс бурхантай хамтаж бурхан бас тэдэнтэй хамтдаа байх болно. 자, 요한계시록 보겠습니다. Эхлэл номноос харцгаая. 요한계시록 21장 21-ийн 3절. 3. 요한계시록 21장 3절 읽어드리겠습니다. 21-ийн 3-ыг би уншия. Синтинээс гарах чанга дууг би сонсов. Харагтун бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд түүний ард түмэн болж бурхан өөрөө тэдний дунд байж бурхан нь болно. 여기 함께라는 말이 계속 나오죠. За энэ дээр хамт дунд гэдэг үг байн гарч байгаа үстэй. 하나님 그게 하나님의 간절히 원하시는 거예요. Үүнийг л бурхан бүр хамгийн ихээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. 영원히 우리와 함께 하시기를 원하시는 거예요. Мөнхөд бидэнтэй хамт байхыг хүсдэг. 이때 하나님 얼마나 기뻐하시겠습니까? Энэ үед бурхан ямар их баярлах болоо. 아담과 하와를 만드시고 힘이 좋았더라라고 말씀하시죠. Адам Ева хоёрыг бүтээснийхээ дараа нэн сайн байлаа гэж бурхан айлцсан. 근데 죄를 다 벗고 영원히 함께 할 때 하나님이 얼마나 기뻐하실까? Тэгвэл гим нүглээ бүгдийг нь тайлж хаяад мөнхийн Диваажинд мөнхөд хамтдаа байна гэхэд бурхан ямар их баярлах бол. 자, 창세기에는 저주의 선언이 있죠. 저주가 선포되죠. За эхлэл номдэр харах юм бол хараалын тухай тунхаглан хэлж өгч байгаа. 하와에게 저주하십니다. Яваг хараас. 네가 뱀의 말을 듣고 남편을 먹게 하였으니 너는 평생 동안 자식을 낳고 고생을 할 것이다라고 얘기합니다. Чи могооны үгийг сонсон нөхрөөж уруу татсан учраас чи бүхий л насаараа хүүхэд төрүүлж зов зүдрэх болно. 아담에게도 또 저주를 선포하시죠. Адамд ч ихсэн гим нүглийг нь хэлсэн. 땅에도 저주하십니다. Газрыг хүртэл хараасан байна. 그러니까 창세기에는 저주가 선포되어 있는데 Тэгэхээр эхлэл ном дээр хараалын тухай тунхаглан хэлж өгч байгаа. 요한계시록엔 저주가 없어지는 것이 기록되어 있잖아요. Харин эхлэл номон дээр хараал үгүй болж байгаа тухайг хэлж өгсөн 자, байна. 22장 3절입니다. 22 дугаар бүлгийн 3-ыг харъя. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 Тэнд цаашид ямар ч хараал байхгүй болно. Мөн бурхан ба хурганы сэнти тэнд байж зарцнаар нь түнд үйлчлэнэ. 이제 저주는 없는 거예요. Одоо хараал байхгүй. 그러니까 하나님은 이 요한계시록이 얼마나 하나님의 마음을 표현해 놓은 건지 우리가 이해할 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр энэ элчил ном дээр бурхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ямар ихээр илчлэн харуулсан бэ гэдгийг бид бүхэн мэдэх хэрэгтэй. 창세기에는 생명나무로
가는 길이 막혀버렸잖아요. Эхлэл номон дээр амийн мод руу хүрэх замыг хаасан биз дээ. 두루도는 화영검으로 생명나무의 길을 지키게 합니다. Зүг бүр эргэлддэг галт ил дээр тэр амийн мод хүрэх замыг сахиулсан байна. 근데 요한계시록에는 이제 생명나무로 언제든지 나아갈 수 있는 겁니다. Харин Эхлэл номдор харах юм бол амийн мод руу хүссэн үедээ очих боломжтой байна. 우리는 생명나무를 그냥 아무렇게나 아무 거리낌 없이 먹을 수 있게 돼 있는 겁니다. Бид бүхэн амийн модны жимснээс ямар ч цаад бэрхшээлгүйгээр хүснээрээ идэх боломжтой болно. 자, 14절입니다. 22장 22-ийн 14절. 14-ыг харъя. 14절. 14 이번엔 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Амийн мод руу очих эрхтэй болж хотод хаалгаар орохын тулд дээлээ угаагчд нь ерөөлтэйе. 저희가 생명나무에 나아가며 그렇게 돼 있습니다. Амийн мод руу очих эрхтэй болно. 우리는 얼마든지 생명나무를 나아갈 수 있고 막힘없이 나아갈 수 있고 먹을 수 있게 돼 있는 겁니다. Бид бүхэн амийн мод руу ямар ч саад доторгүйгээр хүснээрээ ойртон очиж идэх боломжтой болох юм. 창세기에는 이 슬픔이 보이죠. Эхлэл номон дээр уян гашуу харагддаг тийм үү? 그리고 죽음을 얘기합니다. Үхлийн тухай хэлж байгаа. 정령 죽으리라. Даруй үхнэ. 그리고 수고하고 고생하는 것이 나오죠. Дээрээс нь зов зүдрэх болно гэдгийг хэлж өгсөн. 고통을 주십니다. Зовлон өгсөн байна. 근데 요한계시록에는 그게 다 없어지잖아요. Харин Илчлэл номон дээр энэ бүх зүйл үгүй болж байгаа. 요한계시록 21장 4절입니다. 21 Илчлэл 21-ийн 4 байна. 21장 4절 21-ийн 4 또 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчин. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй, гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Учир нь анхны юмс өнгөрөн оджээ гэв. 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 Нүднээс нулимс бүрийг нь арчин. 죄로 말미암아 들어온 것이 눈물이었습니다. Гим нүглээс болж орж ирсэн зүйл бол нулимс байсан. 그리고 죄로 말미암아 사망이 들어왔고 Гим нүглээр дамжуулан үхэл бий болсон орж ирсэн. 애통하고 곡하고 아픈 것들이 시작됐습니다. Гашуудах, уйлах, өвдөх гэдэг зүйлсүүд эхэлсэн. 근데 이 요한계시록엔 그게 끝나는 거잖아요. Гэтэл Илчлэл ном дээр эдгээр зүйлсүүд дуусаж байна шүү дээ. 다시는 그런 일이 없는 거예요. Дахин ийм зүйл үгүй болно. 정말 하나님께서 계획하시고 하나님께서 이루시고자 하셨던 그 일들이 이루어지는 거예요. Үнэхээр Бурхны төлөвлөсөн, биелүүлэе гэж зорьсон тэдгээр зүйлсүүд нь энэ үед биелэгдэх юм аа. 하나님 얼마나 이걸 원하고 기다리고 계실까? Бурхан үүнийг ямар ихээр хүсэн хүлээгээд байж байгаа бол тийм үү? 그 수천 년 동안 기다리고 계시는 거잖아요. Тэр хэдэн мянган жилийн хугацаанд Бурхан хүлээж байна. 그리고 창세기에는 이 더러워진 낙원이 있습니다. Дамун Эхлэл номон дээр бузарлагдсан цэцэрлэгийн тухай гардаг. 죄로 말미암아 더러워져 버린 겁니다. Гим нүглээс болоод бохир болсон байна. 근데 요한계시록에는 더러운 게 없죠. Харин Илчлэл номон дээр бохир зүйл байхгүй. 분명히 먼지도 없을 거예요. Гарцаагүй тоос шорооч гэж байхгүй ш таар. 자매님들 청소 안 해도 될 거예요. Манай ээжүүд ихснэр цэвэрлэгийг шаардлагагүй. 아참 거기 가면 여자 남자 구별이 없다 그랬으니까 А тийж очих юм бол угаасаа эрэгтэй эмэгтэй гэж байхгүй гэсэн шүү дээ тийм ээ. 더러운 게 없다고 돼 있습니다. Бохир зүйл байхгүй гэж. 요한계시록 22장 Илчлэл 22-ийн 21장 27절입니다. за 21-ийн 27 байна. 21장 27절 21-р бүлгийн 27-р ишлэл 또 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Альва бузар ба жигшүүрт зүйл үйлдэгсэд худал хуурмаг нь хизээж тийшээ орохгүй. Харин зөвхөн хурганы амийн номд нэрсэн бичигдэгсэд орох ажгүй. 속되고 가증하고 더러운 것들은 영원히 없어지게 되는 겁니다. Альва бузар ба жигшүүрт зүйл үйлдэгсэд худал хуурмаг нь мөнхөд үгүй болно. 자, 창세기에는 하나님이 우리를 왕으로 만드신 것이 기록되어 있습니다. Эхлэл номдор Бурхан бид бүхнийг хаан болгож бүтээсэн тухай гарч байгаа. 아담을 만드시고 이 모든 것을 다스리라고 말씀하셨잖아요. Адамыг бүтээчгээд энэ бүх зүйлийг захир гэж хэлсэн биз дээ. 아담은 에덴 동산의 왕이었거든. Адам бол Эден цэцэрлэгийн хаан нь байсан. 아담의 말을 어기는 것은 하나도 없었습니다. Адамын үгнээс зөрөх нэгэн гэж хинч байгаагүй. 사자도 곰도 개도 아담을 어길 수가 없게 돼 있었잖아요. Арсланч бай, баагаач бай, нохооч бай Адамын үгнээс
зүрх аргагүй байж. 근데 아담이 왕의 자격을 뺏겨버렸습니다. Гэтэл Адам өөрийнхөө хааны судлаа алдсан. 그래서 온 짐승들이 사람을 공격하게 돼 있는 Тийм 거잖아요. учраас бүхий л аргатан амьтад хүн рүү довтолдог, дайрдаг болж 쫓겨났기 때문에. хөөгдсөн учраас. 근데 요한계시록에서는 Харин Илчил номдэр 이 왕의 자격이 회복되잖아요. хааны иргэн сэргэж байгаа. 세세토록 왕노로 타리로다. Тэд үеэс үед хаанчлах болно. 이 모든 것이 회복되는 것이 하나님의 계획인 겁니다. Энэ бүхий л зүйл иргэн сэргэнэ гэдэг нь Бурхны төлөвлөгөө юм. 자, 창세기 3장에서는 뱀이 이긴 것처럼 보입니다. Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр могоо ялсан мэт харагддаг. 근데 요한계시록에서는 뱀은 영원한 지옥으로 떨어집니다. Харин Илчил номон дээр могоо мөнхийн там руу унж байгаа. 자, 요한계시록 20장 20 дугаар бүлгийн 10절입니다. Илчил 20-ын 10 байна. 10절 10 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэднийг мэхэлсэн диавол хүхэр бүхий галтнуурт хаягдлаа. Тэнд мөн аратан болоод хуурамч иш үзүүлэгч байхаагаад тэд үеийн үед өдөр шөнөгүй тарчлана. 자, 마귀와 거짓 선지자 짐승 다 지옥에 영원히 떨어져 버리는 겁니다. Диавол, хуурамч иш үзүүлэгчд, аратан бүгд тэр галт хаягдах болно. 그러니까 창세기에는 하나님의 계획이 틀어진 것, 하나님의 계획이 파괴된 것이 보입니다. За, Эхлэл номдэр харах юм бол Бурхны төлөвлөгөө алдагдаж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. 근데 그 파괴된 계획을 요한계시록에 하나님은 완전하게 이루시는 겁니다. Харин тэр алдагдсан төлөвлөгөө Илчил номон дээр бүрэн төгс болж гүйцэлдэж байгаа юм. 그래서 우리는 이 창세기를 잘 배움으로써 우리의 소망은 더 커지게 될 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ Эхлэл номыг сайн сурангаа бидний итгэл маань илүү агуу болно. 그래서 창세기를 우리 같이 이제 틈날 때마다 한 장씩 배우려고 합니다. За тэгэхээр боломж гарах юм бол бүгдээрээ Эхлэл номноос нэг бүлгээр нь хамтдаа сурыг гэж бодож байгаа. 근데 많이 읽으셔야 돼요. Их унших хэрэгтэй. 많이 읽죠. 제일 많이 읽는 게 창세기예요. Хамгийн их уншигддаг ном Эхлэл ном шүү дээ, тийм ээ. 제일 조금 읽는 게 어딜까요? Хамгийн бага уншигддаг нь аль ном бол? 레위기. Леви. 레위기도 한번 공부를 해볼 필요가 있어요. Леви номноос бас нэг сурах хэрэг байгаа, тийм ээ. 우리 창세기를 많이 읽고 또 창세기에 대해서 우리 같이 배운다면은 그러면 더 유익한 우리의 신앙생활을 할 수 있을 겁니다. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ Эхлэл номоо их уншаад үүнээс их сурах юм бол бид бүхний итгэл жигсэн маш том ашиг тус болно гэж бодож байна. 요한계시록 22장 Илчлэл 22-ийн 21절 21 마지막 절입니다. хамгийн сүүлийн ишлэл байгаа. 시작하면서 첫 번째 구절을 읽었으니까 끝내면서 마지막 절도 읽어야죠. Үг эхлэхдээ Библийн хамгийн ихний ишлэлийг уншсан юм чинь дуусахдаа хамгийн сүүлийн ишлэлийг нь уншаад дуусгая, тийм ээ. 자, 21절 같이 읽겠습니다. 21-ийг хамт уншия. Эзэн Есүсийн нэгүсэл бүгдтэй нь хамт байх болтугай. 이 마지막에 이 구절을 해놓은 이유가 뭘까? Хамгийн сүүлд энэ ишлэлийг хэлж өгсөн зорилго нь юу юм бол? 그러니까 이 성경 전체가 은혜인 거예요. 은혜. Тэгэхээр энэ Библи маань тэр чигтээ өөрөө нэгүсэл юм аа. 물론 주 예수의 은혜입니다. Мэдээж эзэн Есүсийн нэгүсэл. 그러니까 이 모든 계획을 완성하시고 우리를 그 하나님의 계획 속에 주인공으로 삼으시는 것, 그게 은혜잖아요. Энэ бүхий л төлөвлөгөө гүйцэлдүүлж, энэ бүх төлөвлөгөөний голдоо бид бүхнийг оруулсан байгаа чинь тэр чигтээ нэгүсэл биз дээ. 우리는 진짜 우리가 받은 이 구원이 얼마나 큰 건지를 몰라요. Үнэхээр бид бүхэн өөрсдийнхөө авсан нэгүслийг ямар агуу зүйл юм болоо гэдгийг сайн мэдэхгүй. 저도 성경을 배우면서 계속 조금씩 더 알아가거든요. Би ч бас адилхан энэ Библийг суралцсангаа баг үнийг мэдэж явж байгаа. 언제 제가 확실하게 더 한 단계 더 크게 그 은혜를 깨달은 적이 있었습니다. Өмнө нь би тийм ээ энэ нэгүслийг нэг арай илүү нэг шатаар ахиулаад ойлгож исэн үе би. 근데 요한계시록을 읽다가요. Илчил номыг уншиж байгаад 이 이스라엘 민족이 우리와 똑같은 이
하나님의 아들이 되는 데는 너무나도 큰 고통이 따르는 거예요. Энэ Израилийн ард түмэн бидэнтэй яг адилхан бурхны хүү болох үед тэр хүмүүст ирэх зовлон нь илүү их байна. 자, 7년 환란의 전 3년 반 기간 동안에 이제 이스라엘 민족 가운데 14만 4천이 구원을 받게 됩니다. 7 жилийн зовлонгийн үед тэр дунд нь Израилийн ард түмнээс 144 мянган хүн аврагдана. 아시죠? Мэднэ үстэй. 12지파가 12,000명씩 14만 4천이 구원을 받게 됩니다. 12 овгоос 12 мянган хүн болгон гээд нийтдээ 144 мянган хүн байна. 근데 그들은 그 구원을 증명하기 위해서 다 죽어야 돼요. Гэтэл энэ хүмүүс энэ авралаа хадгалахын тулд бүгдээрээ үхэх ёстой. 다 순교를 당합니다. Бүгдээрээ алуулах ёстой. 그래야 그들이 우리와 같이 되는 거야. Тэгэж байж энэ хүмүүс бид бүгдтэй адил болно. 근데 제가 그걸 읽으면서 야, 그럼 나는 거저 받았는데 이게 엄청난 거라는 걸 알게 됐죠. Гэтэл би үүнийг уншиж байхдаа үгүй би чинь энийг үнэхүүгээр авсан шүү дээ. Би чинь ямар агуу нэгүслийг аваа вэ гэдгийг ойлгосон. 그들은 우리와 같이 되기 위해서 순교를 당해야 되고 Тэр хүмүүсийн хувьд бидэнтэй адилхан болохын тулд зайлшгүй алуулах ёстой. 저는 그들보다 고생 안 했는데 Би тэр хүмүүс шиг тэгж их зовоогүй. 그런데 살아서 주님을 만날 수 있고 Гэхдээ би амьдараа эзэнтэй уулзах боломжтой. 그러니 이 은혜 시대에 그 은혜로 구원받은 사람들이 정말 엄청난 행운을 가진 겁니다. Тэгэхээр энэ нэгүслийн үед нэгүслийг олж авсан хүмүүс бол үнэхээр маш том аз жаргалыг олж авсан гэсэн үг. 가끔 이제 미국에서 뭐 로또에 큰 돈에 당첨됐다는 뉴스를 보기도 합니다. За заримдаа Америкт тийм ээ нэг хүн одоо суглаанд маш их хэмжээний мөнгө хожлоо гэж гардаг. 뭐 당첨금이 뭐 상상할 수 없는 뭐 말로 표현하기 어려운 만큼 큰 돈을 당첨받는 사람들 이야기가 나와요. За ингээл бүр тооцоолохын аргагүй их хэмжээний мөнгө хожсон тийм хүмүүсийн тухай сонин сэтгүүлээр гардаг. 근데 Гэхдээ 그것이 비교가 안 되는 거잖아요, 우리는. тэр чин тэрийг бид бүхэн зүүрлэхийн аргагүй шүү дээ. 단지 은혜로. Ганцхан нэгүслэр. 주 예수의 은혜로. Эзэн Есүсийн нэгүсэл. 그리고 모든 자들에게 열려 있는 거예요. Дээрээс нь бүгдэд нээлттэй байгаа. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. Эзэн Есүсийн нэгүсэл бүгдтэй нь хамт байх болтугай. 여기 За энд 이 자리에 혹시 진짜 이 은혜를 못 받았다면은 магадгүй энд байгаа хүмүүсээс үнэхээр энэ нэгүслийг авч чадаагүй гэж байгаа бол 아직 그 은혜를 받았다는 확신이 없다면은 хараахан энэ нэгүслийг авсан гэдэг баталгаа байхгүй байна гэвэл 그분은 꼭 받아야 되는 겁니다. тэр хүн зайлшгүй үнийг авах хэрэгтэй. 이건 로또 복권하고 비교가 안 되는 거라니까. Эн чин тэр суглааны мөнгөд зүүрлэхийн аргагүй зүйл байхгүй юу? 이건 말로 설명할 수 없는 거잖아요. Үүнийг бүр үгээр хэлхийн аргагүй. 하나님께서 있어서 이 은혜를 받은 자들의 가치는 우주보다도 큰 겁니다. Бурханаас энэхүү нэгүслийг авсан хүмүүс тэр хүмүүс сансар огтруугаас ч илүү агуу зүйлийг авч. 그러니까 혹시 아직 이 은혜를 받지 못한 분이 있다면은 Тийм учраас магадгүй энэ нэгүслийг одоо хүртэл авч чадаагүй хүн байгаа бол 확신이 없다면은 баталгаа байхгүй байна гэвэл 이 은혜를 꼭 받으셔야 됩니다. энэ нэгүслийг заавал авах хэрэгтэй. 또 이 은혜를 우리는 마음껏 전해줄 수가 있잖아요. Дээрээс нь нэгүслийг бид бүхэн хүссэн хиндэж дамжуулж хэлэх боломжтой биз? 우리의 가족들에게 나눠줄 수 있습니다. Гэр бүлийнхэндээ бид нар тарааж өгөх боломжтой. 우리는 제가 이걸 설명할 때 촛불을 얘기를 가끔 합니다. За би үүнийг ярих үедээ лааны тухай хэлдэг. 제가 초입니다. Би бол ла. 그리고 저한테 불이 켜져 있어요. Надад миний лааны гэрэл маань асчихсан байна. 모든 사람은 초입니다. Бүхий л хүмүүс ла. 내 불을 다른 초에게 붙여줬습니다. Өөрт байгаа гэрлээ өөр нэг лаанд би хүргэлээ. 내 빛이 약해지지 않죠? Тэглээгээд миний гал бүхэхгүй үстэй. 우리는 다 모든 사람들에게 그 빛을 전해줄 수 있습니다. Бид бүгдээрээ энэ галаа энэ гэрлээ бусад хүмүүс тарааж дамжуулах боломжтой. 내 빛이 약해지지 않아요. Тэглээгээд би миний гэрэл сулраад 내게 би 있는 бүхэхгүй. 것을 빼앗기지 않아요. Өөрт байгаа зүйлээ би булаалгаж алдахгүй.
그걸 나눠주는 거예요. Ингээд хуваагаад өгдөг байна. 이제 차강사르가 옵니다. Одоо цагаан сар ойртож байгаа. 물론 차강사르는 가장 큰 명절이기 때문에 모든 가족들이 모입니다. Мэдээж сар шинийн баяр үндэсний том баяр учраас бүх гэр бүлээрээ хамтдаа цуглана. 그때 나는 무엇을 해야 되느냐? Тэгвэл энэ үед би юу хийх ёстой вэ? 물론 맛있게 드세요. Мэдээж сайхан идэх хэрэгтэй. 그래도 몸매 관리는 좀 하시고. Тэглээгээ бас би хаагаа бодохгүй бол тийм ээ. 그런데 이 빛을 전해줄 수 있도록 Гэхдээ энэ гэрлээ тарах. 이 은혜를 주는 거잖아요. Энэ нэгүслээ өгнө үстэй. 그분들이 몰라서 그러는 거예요. Тэр хүмүүсийн хувьд мэдэхгүй учраас л тэгж байгаа. 이게 얼마나 중요하고 얼마나 가치 있고 얼마나 좋은 것인지 몰라서 그러는 거잖아요. Энэ нь ямар үн цэнтэй, ямар чухал зүйл вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа учраас л юм байгаа юм. 베드로가 이렇게 말합니다. Петр ингэж хэлсэн. 예수님을 못 받고 죽이라고 외쳤던 사람들에게 이렇게 말하죠. Есүсийг загламад цовдлон ал гэж орилсон хүмүүсийн өмнөөс Петр ингэж хэлсэн. 너희가 알지 못해서 그랬다는 것을 우리가 아노라. Та нар мэдэхгүй дээ ингэсэн гэдгийг бид мэднэ. 몰라서 그랬던 것뿐인 거예요. Мдэггүй дээ тэгсэн л төдий юм. 우리는 그들에게 Бид 이 주 예수의 은혜를 나눠줘야 됩니다. тэдэнд энэ эзэн Есүсийн нэгүслийг хувааж өгөх хэрэгтэй. 그게 이번 차강사르가 되도록 해야 돼요. Тэр маань энэ удаагийн цагаан сар маань болох хэрэгтэй юм аа. 정말 기도하면서 준비하시기 바랍니다. Үнэхээр та бүхэн маань залбирангаа бэлдээсэй гэж хүсэж байна. 그 주 예수의 은혜를 전해줄 수 있도록. Энэ эзэн Есүсийн нэгүслийг тараахын тулд 이게 엄청난 것인데 이걸 우리가 혼자 갖고 있기 너무 아깝잖아요. үгүй энэ гайхалтай агуу зүйлийг өөртөө л ганцаархнаа байлгаад байвал хайрын бидтэй. 그렇게 했으면 좋겠습니다. За тэгээсэй гэж хүсэж байна. 자, 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 자비로우신 하나님, 우리의 간절한 기도를 들어주시옵소서. Энэ өрөнгөй бурхан минь бидний чин сэтгэлийн залбирлыг сонсож өгөөрэй. 하나님께서 모든 사람에게 주시고자 하시는 이 은혜를 우리의 사랑하는 사람들에게도 전할 수 있게 해 주시옵소서. Бурхан та бүхий л хүмүүст тараахыг хүсдэг нэгүслийг бид бүхэн хайртай хүмүүстэй тараан дамжуулахад минь туслаарай. 우리와 함께 그들도 하나님의 영원한 나라에 들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Бидэнтэй хамт тэдгээр хүмүүс ч бас хамт та бурхан таны мөнхийн хаанчлалд дэваажинд ороход минь туслаарай. 그것이 하나님의 은혜를 보답하는 것임을 알게 해 주시옵소서. Энэ зүйл бурхан таны нэгүсэлд эргүүлэн хариулж байгаа зүйл гэдгийг 그것이 ойлгуулаарай. 하나님께서 가장 기뻐하시는 것임을 알게 해 주시옵소서. Энэ зүйл бурхан таны хамгийн их таалдаг, баярладаг зүйл гэдгийг мэдүүлж өгөөрэй. 그것이 우리가 이 땅에 있는 이유임을, 목적임을 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ нь бидний энэ газар дээр байгаа зориг, шалтгаан гэдгийг та ухааруулаарай. 여기 주의 백성들에게 하나님의 은혜와 더욱 넘치는 사랑을 깨달아 알아가게 도와주시옵소서. Энд эзний ард түмэнд бурхан таны илүү бэлхэм дүүрэн хайр ба нэгүслийг ойлгож ухаарахтан та удирдах туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.